Good evening mga kabisdak! Welcome back and pasensya na, I'm all alone. Okay ra, nahanad ako. Pero bitaw. Okay na guys, because I will be casting Yandex versus Virtus.Pro. So I know ka-wonder mo, kung co-caster, si Tatay. Tatay, I'm looking for you. I don't know, ka karon, maybe basing gikapoy pa siguro to si Tatay. Pero anyways, sige lang. Virtus.Pro and Yandex sa dire karon guys sa atong upper bracket ni siya. Actually, kuraki ko kagabi kay nagpabilang gid ko. I stayed up so late gud para sa Yandex Virtus.Pro. I stayed up so late na after sa OG and Tundra na pagka katong 2-0 na sila, pagalaglag sa lowest bracket. Syempre akong mannerism is syempre gatanga lang ko ga hulak talaga ko na kano sa next game na like tingnan ko 30 minutes naman akong kinahulak there. Like 30 minutes na ko go wait. Almost like half an hour na ko go wait na dire sa akong quad. Sa next game, tingnan ko wa pa magyapon ng Yandex ug Virtus.Pro. Kay Diyos ko yan. Wala na kasi mo na continue. Nagtanaw ko sa Twitch, gi-end nilang live. So nang-wonder din kung ano, di ba ang order of tournaments is usually mag-start man gid na like if all
everything today is all upper brackets. Tomorrow will be all lowers brackets, di ba? So, kana akong expectation. At tingala ko na isa ka upper bracket na bilin, wala nang lagi cover. So, ilang gihuna-huna isang time. So, gets. Isa na sa rason di ay, now I understand. I fully understand. And, ato, shout out to Boss Ashley Antonio. Shout out sa mga viewers niya. Ay, gabi. Good evening, good evening. So, Yandex versus Virtus.Pro. So, sarado nila mga drafts dito guys because we have Warlock, Juggernaut, Octoscar. Meanwhile, Virtus.Pro, we have Bounty Hunter, Axe, and para na to sa ilang third pick. Kung ibase po ni mo ilang mga pans po, okay na po ang abad doon na pan. Safe lane or whether safe lane or post 5, aphotic o ang borrowed time o pinakaalingasa. From the Abaddon, Gyrocopter, syempre wala kayo sila answer sa Gyrocopter if they're planning to go for the second pick na jump. Same po sa Ursa, main range lang. Primal, dimension ni Boss Mel0 sa una. You don't like that pulverize kay mo na yung mga skills na mga peers of PKB. And Terrorblade, syempre, Terrorblade is Terrorblade, di ba? Virtus.Pro po kay with their third pick Tiny, actually rare kay ni. Very unique kini na pick kay. The last time kabantay ko na sikat pa kayong Tiny is morning time na 2024 pa. Legit ha. Morning time na uso kayong 2024 Tiny. Pag-release sa Kanda, pag-release sa Falak. Sakto ba? Tama ba, Boss Reb? Yung Kanda ba o yung Phylactery yung pinaka-OP sa Tiny? Di ba? Yung Kanda ba yun or yung Falak? 2024? Yung Tiny. Phylactery ba yun or Kanda? Yung mid-Tiny na build? Parehas, no? Ah, okay, gets. Yan, so, kato guys. Ano si Boss Derek, sakto gid eh. Na both of these builds, so now, mo to pinaka-prime Tiny, 2024 pa to siya. That was Bali Majors, padulong sa like, TI na to. Laos na ganito TI. And, okay, sige, back to the game sa tagadali. CM with our fourth pick there for the side of Virtus.Pro. Kaniya, medyo Tiny mid pwede. Tiny carry, I don't know. Pero pwede pagyapon na. Pero the last time we saw Tiny carry, sa timing po na si Watson sa Yandex, he played that sa una katong entity pa siya. So, Tiny carry, okay lang. I don't know if unsa na ba'y galawan ang nakaroon. I don't know if it's mabagay ba siya sa fast-paced karon na Dota nato or is it too slow? Ang nakatsada sa Tiny Monkey is nasa yung mga builds like parehan niyo. Like, magplano mo Tide Hunter, Tiny can build the Silver Edge, di ba? And isa po sa mga builds po, he's famous for bursting down. Mas active siya na carry, di ba? If you piliyon ni mo Gyrocopter, di ba? Kailangan pa ni mo like magtabang na ka 15 minutes up, di ba, sa game. Pero kanang Tiny kay Avalanche Toss mo, kailangan, di ba? Pagpa-KS lang, can have the team fights early. So, posible pwede ni carry Tiny ha. Pwede. CM Tiny, classic kay siya na combination. CM Aura pagid na wala kay problema sa mana pool. I mean, mana regeneration later on. Okay na po. Tiny mid pwede. Kaso kung taraw mo sa Yandex, wala pa sila hero ni Abed. So, hero ni Abed lang ang kulang din for the side of Yandex. So, pwede ang hero ni Abed din. Siguro nag-Tiny sila no kay murag pagpadlok lang ni Abed no. Pwede. So if you're seeing Tiny lugar, dili lugar ka sa bagay, di ka ganang magpak counter ka sa mid, alingasa ka mo. Kung Ember pod ka, medyo malugi ka gamay in terms of 3 grab na cleave. Damage, di ba? Kusukin mo din na yung Tiny ba? Good base damage. Sa pang pwede. Makapalag mag less ano eh. If ever Tiny mid, less rock, pwede man siguro. Anyway, shout out sa itong mga viewers, no? 6 viewers watching currently. There is no Facebook. Good evening, guys. Salamat sa pag-dalaw. Thank you. So wala pa nag-like and share, guys. Paki-like and share na diyan, guys. Thank you, Daan. Boss James Cyrus sa itong YouTube channel. Good evening. Void Spirit anti-ban for the side of Yandex. And actually, kagabi lang kung nagtiwas o pasa sa patch. Like, ang smart naman pag na kung ano, no? Na ability, no?
Okay ra gyapon. Gidala yung essence shift sa more giinit na nila. Pero Nature's Prophet will be picked there for side of Yandex. So mid-Natures, okay. If ever tiny mid, at least makapalag-palag ni Natures, di ba? Mapatrip lang kagamay kay Inix Sprout. Di na kailangan mo bakleng tiny layo bita para maka 3 grab. Di ba? Di na niya matrig. Di na niya matrig grab diretso. So, siguro, no, pwede ka mag-quelling to be safe. Pero na nag 3 grab. Pero Weaver. So we have Tiny Mid up against Nature's Prophet. And Abed, sige. Abed will play Tiny. Tapos Timado, Weaver. Dahil kung taraw ni mo, both sides magit sa Yandex o sa Virtus.Pro. Na sila both mid-game and both late-game potential. Okay, now, Chira Jr. mid-NP, Watson, Juggernaut. These are the heroes na late game, mora kaya po istorya, di ba? Late game, mora kaya po istorya, guys. Kay kung tanaw mo, Juggernaut and the Nature's Prophet, same lang yapon sila build when it comes to the late game. It will just be all physical lang yapon. Same goes to Virtus.Pro, Timado and Abed. Unless si Abed will go the other way, di ba? Unless na si Timado physical, Abed will go the utility Tiny. Kinamo to isa ka build sa Tiny na famous yapon na Octarine, na paspas i-cooldown yung Avalanche and Toss na grabe, pero tingali nga sa yun. Mas annoying pa siya sa Magnus na naka-horn toss. So, ato. Basa ko sa comments ka dali. May gabi, Boss Benj. What's up, Boss Ken Mangubat? Kanang solo-solo, makabuang rabana. Maayong gabi, Boss Benj. Okay raman, Boss. Anad na ko anang buang-buang nga ng imong pasabot, Boss Ken. Nabuang naman ko siya. Hi! Bitaw. Kaya Boss eh. No biggie. No problem. Pero bitaw, anad bitaw ko, Boss. Pero kato guys, while waiting dire, mag-transition dire sa atong game number 1 na mag-start in a few minutes lang. Kung i-base ako sa draft siguro, wala kayo'y solid catch para sa Weaver. That's the reason why like Timado was so confident siguro nga na mag-Weaver sila na last pick. Siguro if makuha sila dagan catch heroes, especially sa last pick for Yandex, dili ni mag-Weaver. Posible, pwede ni matay ni carry, di ba? So at least na, pakita na okay, no direct catches, wala easy catches. At least, the Weaver is medyo free, di ba? Kaninang draft mas maganda, ewan ko Boss Mark, kasi yung dalawang draft kasi sa dalawang team, may potential kasi sa late game. Yung sa kabila, may Juggernaut, may Nature's Prophet. Tapos yung kabila naman, dito sa Virtus.Pro kila Abed, may Tiny naman, tsaka Weaver. Pero, siguro, medyo magsaside ako sa Yandex. Game 1 lang, medyo. Okay guys, so I will side a little bit lang din for Yandex, ha. Tagalog, umukalit. Shout out to you, Boss Mark. So, medyo mag-side lang ako sa Yandex. Mga 60-40 lang. 60% ko sa Yandex because mas favorable ang draft for Yandex na... Boss Rep, putol-putol bago Rep? Or straight lang ba yung ano? Hello, Boss Rep, nawawala ba yung audio ko? Okay lang. Hindi siya nawawala. Okay, gets. Minsan nawawala yung net ko eh. Because if you look at Yandex, guys, their draft is more lean towards physical. You wanna know why? Even though pareha sila duwa, of course, na late game, na sila both physicals, na sila Warlock ba? Na sila Warlock. Maka-complement kayo ang Warlock na everything you do from Yandex, fatal bans pagit ba? So medyo the damage is more favorable pa for Yandex, ha. Pero in Virtus.Pro po, na sila yung activeness po, naki-axe. You don't have that huge cooldown, ultis, pero fly. Agoy, fly, medyo laom na kikita rin fly. Tag team will connect on towards fly. He's gonna lose a lot of HP. Ay, kumpensa, boss. Radiant's courier has been killed. Nice micros. Kami sa to Scar, gina block na lang small camp. And, Gale, scream, guys, ano na? And, hello? Saksa?
Oh, pero I hear the TP by Natures. Makita ba ni Hellscream? Ito, ay, paspas na kayo tungkol sa river. Ay. The Natures is taking too much time. Sige na siya teleport. Actually, dagan na kayo siya na-miss ng CS ang kaning Nature's Prophet. 5 last hits ng Tiny, 2 last hits pang Nature's Prophet. Like, you're spamming TPs 5 times. A waste of time kayo. Lisod na kayo. It's your Garanda no River. Additional movement speed. Yeah, wag kakit ba kaya ng Tidehunter na ulo nasa Jaws. Saberlight, Face Boots ang iyang i-rush. Not sure if magplano ba niya siyang Dominator. Nasa tikpatay ang Dominators noon. So, siguro, if magplano siguro og Dominator ang Axe, I think it's fine. Dominator Crimson, no? Kay, I don't know if Chada bang Dominator Pipe. Kay if you want to go Pipe, the only thing magical na kusog kayo is ang Fatal Band sa Warlock. Because Fatal Band sa Warlock mangyud and all damage na kakashare is converted to magic mangyud. So, I don't know if more masalat ang Crimson. Ang source mismo ang i-kuan gyud tubang, diba? Saberite level 2. Pangpakuan lang. Pangpa man up lang dire to secure those last hits and those XPs. Battle Hunger na focus dire kang Maledich. Ay! Paspas na king attack speed sa Jug. Pero, walay nakasecure og Lotus Flower dire dapita guys. And, kay kaabed, kahinay ba? Hinay gid ang attack speed or attack animation gid sa Tiny gid. 0 agility magid na. I know, 3 agility na check daw karon. 3 agility ana dire. Ay, wag nakita. Okay, nakita. Shira Jr. Pa level 5 na siya. On the mid lane pa Hellscream. Atang-atang lang si Hellscream diri. So if ever you're wondering, kinsa na si Hellscream? Ano dapat nag-Virtus.Pro? So sa mga wala nakabalo, Hellscream came from Shopify. Sila ang nag-uban ni ni Scam. Katong kauban pa sila ni Mangekyu. And kato first blood ako diri abi, what an assist coming from Hellscream. Kuan lang, ukoy-ukoy lang dato sa kilid. And kato guys, first blood will be taken there for the side of Virtus.Pro and is brought to you by 747 Live, mga idols, mga interesado mag-bet. Especially nananata sa atong day number 2 sa atong sa atong playoffs the stage diri for the side of Dream League Season 27. PM na mo diretso sa Bisdak guys. And matik, kami na bahala sa inyong mga inquiries niya. Okay, so bottom lane, Juggernaut. Happy, bagalog siya ng level 4. Pero ganan ko siyang maskara, yung kanang yung bandana. Pero okay, guwapo na diri ang pagkakulong. He can go for the Sprout, pero timado wa siya itaka sa tubay. The Sukuji was already used, and that's a carry down diri for the side of Virtus.Pro. Huge bounty. I mean, huge kill di ay. Oh, huge kill. Mas solid Yandex map 1. O, diba? Mas ni-agree si Boss Carlos. Kay murag, ang Warlock lagi ba ang Warlock na Fatal Bands ang akong gagabalakan diri. Kaya you're wondering if gusto ba ka magprayo o pipe na Domi, na Axe ka, just because of this, Fatal Bands. Or, pwede ka mag-casual na Blade Mail, di ba? Kaya syempre, counter ni mong Jug, di ba? Dagger Blade Mail. Isa magkita sa weakness kit sa Juggernaut, di ba? Ang Axe. Radiant's top tower is under attack. Dire's Okay. structures are fortified. Going with the bat feud, dire itong Jugchira Jr. keeping his distance lang. Pero gwapong position dire sa itong Crystal Maiden. 3 heroes dire gina-slow down na dire sa itong Frost Nova by per Hellscream with that last second right click na dire coming from the invisibility. One more stun pag yun. Pero, naku,
Wala di ay nag-connect ang Tiny, pero nako po, nabaslan si Fly! Nga na dili mo go ang Tiny ato? Why? Nipili siya sa... Abed wants to go for Durula, pero Avalanche, right click. Pero ako boy! The snowball save will be too late, pero ginabait out ang dire sa atong haste rune na tungod aning snowball. Pero Saksa not gonna be able to save Chira Jr. just in time. Pero nice info coming din ni Radiant's Hellscream. bottom tower is under attack. May dagan ba na yung mga news sa Bisdak ko? What's up, Boss Carlos and Boss Baz Zia Mamaton? Hindi yung boss ko. 7-minute wisdom rune, secured lang gyapon diri from both teams, walay ga plano og steal. Vessel ang plano diri ni Chira Jr. pero Hellscream. What an info again, Ginada, kaya ginakawatan na po, pero Abed, Soul Ringa ready na. Here comes the Avalanche Toss, ready for the burst down, pero makaputo siya kaway diri para di na siya makatakas. Mo connect na ba diri ang ultimate diri sa ako na, itong ultimate sa itong Nature's Prophet. The snowball will slow down a bit. Pero, uy, gusto niya i-try juke ha, Hellscream. Agoy na shards pa. Namatay siya diri sa tong Shadow Word. Diri sa tong Warlock. Pero worth na kayo to. Mid lane para sa position 4 na Bounty Hunter. Sulit sarap na yun. So, medyo not having a good lane diri nga tong Nature's Prophet. Let's be honest. Kay katuwa na siya gigangkan. Gitriviwan siya sa mid. Nako po. Iyang current net worth karon is 2.9. Tapos 4-1 na ang Tiny. Pero nako po, grabe ba ni ka-active. Here's the Frostbite, here's the toss. And Abed, gilabay nagtoroso. Gisi. Sayang. Ano si Boss Mark Johnson, sayang. Boss Mark Johnson Tinyo, kaunsa ni mo si Marcos Tinyo? Kato si Sukram. Katong nag-IAP gyapon. Kauban nila legend. Kaunsa ni mo, boss? Ano yung mga apelyido na? And anyways, with the amplification rune, Abed takes the tier 1 tower, pero oops, kita ni Fly. Nako po! Gisnobo lang mapitong nawong pagkaptos cute, pero siya the Ravage. Ay! Nastan ka dali! Pero the Ravage, nako po, layo na kayong CM. I don't think it's worth it ng Ravage kay wala siya mapitasan, pero the toss back. Natin is Chira Jr. on towards his backlines, pero Saksa is gonna fall down very low. Gina frostbite is Chira Jr. Pero here comes the Golem. Pangpapugong na sa duwa. The Crystal Maiden will finally fall down. Patay si Fly, patay para Tide Hunter. A offlane in exchange para sa position 5. Saksa, mabody block under ni Hellscream. Pero 5 seconds pag-invi ni Hellscream. Agoy, salo-salo. Asa ka ng damage kay naku, magkitabangan siya 3v1. 2 supports down para sa tong Tide Hunter. Agogoy, Agoroy. At least Chira Jr. na ako nag-siya kill, no? Aside na kusog siya kanang ginagangkan na siya perme. Pero okay, 2 for 1 exchange. And medyo worth it po this sa Yandex. You wanna know why? Even though core ang namatay, kani ang Yandex ga take yapon sila tier 1 tower here sa top lane. So okay gyapon, objectives mo magaling Dota, di ba? Objectives is the key. Objectives ang pinaka-importante gidire. So medyo kakaluag-luag ng mapa dire for Yandex. Top lane is sort of open to farming, knowing na syempre early push magkayo, pero onto the top lane mo na ko nakita nag-ubot pero same po dire sa bottom lane. Notice gina battle hunger siya. He can still go for the Ravage, pero Saksa, here's the snowball on towards dire kang Fly, pero ganitipenda rin ni Chira Jr. No need for the Ravage, patay. Here comes the Sprout, pang pa-secure lang, pero the Ice Shards ginalikay lang dire sa atong Axe. Okay, sa gunso na nangamatay diri si Fly not a good sign. Usually magets la ko kung support ka, you want to die na mag-tig break ka sa smoke, di ba? Tigkuan ka, tigkuha kag information. Kaso kani magitbay kay TPs after TPs kagamatay si Fly diretso. Timado on the top lane. Ang do ka carry na kay lane dire. Watson more na abog siya sa bottom lane ba, dagan kay activity sa bottom lane, sabukan siya. Going for the Mjolnir, there is si Timado. So,
If ever go under mo guys, nga no, dili mag-deso ang Weaver. Since sa una pa, manggit nag-deso ang Weaver. Okay, complement man sa Swarm na minus armor, every tick, every paak sa katong kuan. Yes, sakto mo. Pero sa Mjolnir manggit, you get good stats. You get good attack speed. You get to farm faster, di ba? Mas maka-clear pa kag-wave. Good evening, Boss PN Alegre. Pero Saberlight, gina-pencil na pa siya. Forcing the Ravage, and notice will get the last hit din napita sa atong axe on towards kang Saberlight. So, 3 kills na ang streak din from the side of Yandex. Tier 1 tower medyo slowly starting to crumble na. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Mag-pipe ang kuan, ang Tidehunter ah. Tidehunter ako nakita or axe ba to? Bottom tower is under attack. Change magin ang kuan pero kupang healing ward sa muka kinahimo health scream eh. Pero TPs are in ah, saksa. Retake lang ang Watcher. Here comes the Snowball. Nakita niya direct from the low ground pero the shards pagpakulong lang. Magkapadulong. Here's the dust. Makonect rin ni Watson. Omni Slash! There we go! Kubaon na mo akong healing ward. Watson gets the kill. Para sa ako, more nalipay to si Watson ba? More cravings satisfied. Kaya imo gipatay akong healing ward. Minultimado and Abed ka play lang sila dire onto the right side hand of the right hand most side of the map lang. Sukuchi, kinamax na ha, pero okay. Toss on towards the kang Saksa. Mind you, ginasentihan na ba niya siya? Timado, you should be careful. Those noble will connect. Apil na bang dyan? Does he have the time lapse? Okay, magkapabalik pa siya. Pero Golem will connect kay Timado. Pero Sukuchi pa siya sa pataka. Pero he has the magic stick in 16 charges lang. Pero na din his profit. Makaya ba niya eh? Onto the high ground. Mag-connect ba? Pero mag-connect onto the fly. Okay, Avalanche will connect though. Pero na snowball. Papakancel lang din itong freezing field. Good try. Pero ang CM lang mahimo og sacrificial lamp. For the meantime, there for the side of Virtus.Pro. Medyo kakapangit ang mga initiations din sa Virtus.Pro ha. Avalanche, toss, paksi-paksi lang gamay. Both heroes is middling in-attract na dagger. Here's the toss on towards sa Invis din rin ako na Bounty Hunter. Shuriken toss will connect sa duha. Grabe kalingasay. Here comes the swarm. You need this for the Tidehunter para mahinay-hinay kapag sing armor. Here comes the frostbite. I-magic stick na sa Tide. Okay, pugo siya TP out rin itong Warlock. Pero Abed with the last second. Gitos lang niya pan pag-cancel ng TP. Pero ang axe sa bottom lane, kipatay lang ni Watson. Nago po, kuan lang. Gi-Blade Fury lang siya. Saksa, kawatan kay kang wisdom mo na. Pero Chira Jr. pod at the same time as well nagkuan pod. Ay wait, ha? No, double wisdom for Yandex, Diyos ko! Sa 14-minute mark. Okay, Yandex, guwapo mga objectives sila. Like timings, good timings coming from Yandex. Pero 3-man smoke na ba different side of Virtus.Pro. Going on to the bottom lane. First contact, pwede ni Tuskar. Pwede po ni Juggernaut. Pero ang Jug, imo siya i-pick off, lisod siya. Okay? You need to have synchronization of skills yun. Dagger. Here's the toss back on towards your Saberlight. Ginakol pa bitaw. What a wombo combination. Quadrin ni Hellscream ang kill. That is a total of 5 heroes for the side of Virtus.Pro sa bottom lane. Nagkatambay for that push. Middle tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Abed. Up. Crips ay apas. Crips ay apas. Bisag unsa ka tintal gyud na igamit sa hero gyud. Syempre farm gyud. Kung di mo mapatay, discipline. So most of the wards dire sa Virtus.Pro na dire sa sided lagi siya dire sa jungle dire sa bottom side sa Virtus.Pro. Watson, kung matagiran lang ni Avalanche toss, timing lang og call, freezing field, calling blade dayon gisi, wombo combination, patay si Watson. Okay, here's the Sprout, will connect o dire ka Saberlight pero ginakulong ra ba siya.
call pang pa-armor lang, pero ako po gipukus og golem, and it's gonna be an offlane exchange para sa carry. Pero if you were in Virtus.Pro side, medyo Radiant's top favored kayo para sila. They got the carry. Sige, namatay lang offlane. Pero ang importante, you got the carry, di ba? Mo ang pinaka like high value na siya para sa Virtus.Pro. So medyo makalamang og farm diri ang Weaver gamay ha. Pero they're still going on for the chase gapon ha. Snowball will connect direct ang Abed. Ice Shards. Wala ni connect. So medyo too far. Final. Oy, na centered dia Hellscream. Ay kay Hellscream. Ay, scary. Yung Tide Hunter kay patiwasan na siya pipe. Siguro if ma-pipe timing lang niya siya, very confident na mag 5v5 ang Yandex. Anyways, Mintras, ga-chill pa itong mga players din, no? Shoutout sa itong 13 viewers watching sa itong Facebook Live. And natin mga new viewers din, no? Welcome sa Bisdak, Boss BN, Boss Mark, and Boss Baz, Boss Carlos. Dire's bottom tower Good evening. is under attack. Welcome sa Bisdak. Radiant's top tower has fallen. Yasha, next item sa Weaver. Dire's middle tower Dili sa siya is mag-straight up Mjolnir. Importante, maka-dispel siya. At least maka-dispel siya Fatal Bonds o Shadow Word. Maka-dispel po siya o makatabang po siya sa Omni Slash, di ba? Dispel sa Dust. Meanwhile, padulong nagbanta din itong Juggernaut di Watson. Here's the call. Pero paspasa mga Blade Fury anyway. Snowball will connect rin sa itong aspect. Here comes the Walrus Punch. Pakain lang patay. Oy, giultian na din ni Chira Jr. That's a lot of damage. Watson with the healing ward. Okay na, mura lang wala inita mo. Aptika kasi reaction na ng buang. Uy, digil ko kareap nga nakapaspas do. Okay, Yasha, nakuha na. Meanwhile, ang Juggernaut, are scanning. pamantar gyapon siya. Dire's Siguro middle tower mag-butterfly is pa rin siya under next kay tagang physical food sa Virtus. TP onto the bottom lane will connect on towards Hellscream. Hellscream, medyo nakulong siya. Chira Jr., mind you, it's a 2v1 scenario. Avalanche toss will connect on towards Chira Jr. Pag ina-shard siya, here's the Orchid, pasilence lang. Gusto mo TP out rin si Abed, pero gisnowball, mapitaw Walrus Punch. Yules, mag-dagger out ba? Pero no. Naku po, Aptos Gyapon rin napita guys. Here's the Ice Shards, pero makatakas ba ka? Oh, na ba namatay? Ay, naku po, Golem! Wala na-connect pa din ang Abed. Abed, nag-dagger out pa siya. Abed! Abed show! Nakatakas pa. Just no TP. Grabe naman, Abed. Iduloy. Gitipan git siya. Here's the call. Naka-blade mill siya. Okay. Kiting out notice. Pero kung na kasi notice dito ko siyang Kraken shell ha. Kung siya TP out. Makaring blade ba? Oh my gani. May gani naka-out lang just in time. Pero kanon sa man eh. What happened here? What happened here, di ay? Oh? Oh? Oh, gipatay niya si Watson while gaaway sila dito sa ubos. Oh! Wala ko kabantay na matay si Watson do. Mura na busy ko sa lakag-lakag nila sa ang Apple. Pero, balusan pa bitaw, Timado will also fall down. And gitipan gid ni Watson. Salamat pre. You avenge my death. Salamat kayo doon. Salamat. Okay.
Vladimir's pipe. Ano? Ay, gago! Grabe, highlight after highlight naman eh! Maladich last hit sa golem! Middle tower. Oh my God! Abin ako! Nag-tip sila kang Maladich kay abin ako siyang nagpa-vision sa Juggernaut or somehow nakatabang siya sa katong kuan. Ay, pagpatay nila kang katong pagpatay nila kang kuan ba? Sa Weaver. Pagbalos nila. Pero, ang Warlock din ni Maladich. Here's the toss back. Gikolan pabitaw. Duklan pabitaw with the Calling Blade. Saberlight with another charge. The seeds of fortune. Padulong na si BKB ang atong axe. Meanwhile, Saksa only a few gold na lang yun. Murag isa na naka-crit. Pero ay early kayong Avalanche. Pero okay, here's the call. Naka Blade Fury daan. There is si Watson na pan. He has the Omni Slash. If I'm correct, Snowball will correct this the Bounty Hunter Watson. Natin ang Walrus Punch. Pero ginatipiran din sa atong Nature's Prophet. And makuha lang yapon ni Chira Jr. ang kill. That's gonna be a total of 4 heroes there is Yandex sa bottom lane. Just for the Bounty Hunter, no? So, sige. Nakapitas sila pero at least daghan kayo ang nabira padulong sa bottom lane. Pero notice, gusto ata siya mo tank up para sa Roche. Agugoy, agugoy. Half HP ng Roche. Agoy ang... May gani pag-scan nila kay Kuan. Abin ako ang Dire nag-scan na to. Dol, when ang ESL1 sa Dota? Kani boss, ESL1 man ni boss, Boss Jelmer. This is ESL1 Dream League. Top tower is under attack. ESL tournament maning Dream League, Boss Jelmer. Or basin lahi mong pasabot. Na when ang ESL1 sa Dota. Kaya actually, fits imong pasabot oh. ESL1 Dota kani. Dream League. ESL man na tournament. Going with the butterfly next din ang atong jug ni Watson. Oh. Kuha ni Chira Jr. ang kill. Dari sa itong CM. Kulatings sa mga supporter. Pero I hear the Walrus Punch will connect the rin sa katungkuhan sa Bounty Hunter. Patay si Hellscream. Pero the call by Saber will connect the two. Abe with the connection. Two-man avalanche toss. Naku po, notice. Wala siyang mana pang paravage no. Pero Yules on the backline sa Rabadiri si Chira Jr. Pero could he help? Nadirang shard. Pagpaslow. Golem will be dropped though. Ala ka. Murag babaslan. At the Saberlight. Saberlight will fall down. 3 heroes down. Okay. Avalanche pang pahinay-hinay lang. Pero naku po. 1 for 3 exchange na lugi pang Virtus.Pro. Mind you, gwapo to na setup ha. Naka-blade mill ng axe, naka-avatos ng tiny. Ay. Tapos tuskar lang. Radiant are scanning. Iskanan. They know they are behind the tier 2 towers, Watson. Gitrakan siya, pero sige lagi, Solar Crest tapos ki-Shadow Word pagit siya. Pero giitay pa na po diri si Fly. Loy ni Fly, oy, 0-6! I get it if support ka, kagets man ko. Kaya ako, I'm a post 5 player, magyapon. I'm a post 5 player din. Pero, grabe, sa dunso naman na Fly. And there we go, Watson. Ang Team Yandex ang una na team magkakuha sa tier 2 tower diri sa bottom lane. Meanwhile, pwede pa nila mag-take og isa pa. They still have ages, 2 minutes, taas pa ilang oras. Pwede sila maghinay-hinay. Kasi ang Nature's Prophet, nakatipin na siya. So, ang upat sa Virtus.Pro, let them do their thing. Ang Nature's Prophet mo TPN lang, pero kani ang problema. Manta, pang pa-out lang. Pero they're able to take the next tier 2 tower diri sa mid lane. Guba na po. Nago po.
And si what? And si Kwan pagig, no? Radiant's top tower is under There is si attack. katong Kwan, baganing Nature's Prophet, grabe. Nagyapon. Imbis na siya rin tagalahin, tapos nasa punto sa Weaver, di na makaya. Here's the TP. Chira Jr., kaulat-ulat lang. Okay, kina-call. Pero gina-angkla na rin sa Totay the Hunter. That's a lot of damage na gina-take na naman din guys. Naka-silence right naman din itong axe. Pero naka-blade mill siya. So what? Pero Chira Jr., Ravage, magpa-save pa. Pero no! Naku po! Makatakas pa ganun siya. Okay, gisprout niya. Pagpatistansya lang. Pero naka-pipe pa siya. Pero naka-heal. Could he manage? Pwede siya maka-orchid. Pero ay, wag siya ka-sprout yun. Timing kayo. And that's gonna be a mid lane para sa itong offline exchange. Notice, gina-chase ra ba siya? Diri og Bounty Hunter, ginatakan gyapon siya. Meanwhile, Abed. Napay siya makita dire. Shout out sa itong 19 viewers watching diya guys. Good evening. Pa-like and share diya guys. Sa wala pa naka-like and share. Kung nagtabang. And, mind you guys, game 1 pa ni sa itong Yandex versus Virtus.Pro. So, sige, tambay mo din guys. If na may mga questions, clarifications, pangata na lang. Good damage on to sa Watson versus Watson. Siyempre, dili kita ko kami sila sana kay Pilar may pang-sukuchi, di ba? I see the line na nag-share gyapon. Salamat mga boss. Thank you, thank you. May chance pa ba manalo Virtus.Pro game number 1? Ano siguro Madam Che? Pag maganda yung setup ni Saberlight. Kasi si Saberlight naman kasi naka-blade mail build siya. So, yung delikado lang dito sa Yandex is yung counter initiation lang. Madami silang counter initiation eh. So, if ever sino i-call nila, siyempre, may Ravage, may Golem, may Drop Golem pa, may Omni Slash. If maganda yung setup siguro ni Saberlight siguro, Madam Che, let's just say na kuha niya yung apat or kahit tatlo, okay na siguro, di ba? Pero it's very unlikely na, I don't know, medyo unlikely siguro. I don't know. Pero sa tingin ko, 30% siguro. Yan siguro, 30% na may chance. Yung maganda kasi dito is, dapat, ma-pull off talaga yung Tiny ni Abed dito. Kasi, when was the last time we have seen Tiny as the mid lane, di ba, sa meta ngayon? So, as of now, medyo okay naman yung mga setup ni Abed, pero, if you look at the net worth, he's falling behind na. The natures is getting painful na. Siguro, Madam Che, 60-30. Ay, 64, no. 70-30. 30 for Virtus.Pro for me. Nakakatakot kasi yung counter initiation sa Yandex. Tapos nakadagger na yung Tuskar kasi. So, yung gagawin sa Tuskar is, pag na-call sa Axe, tatago na yung Tuskar, di ba? Dagger in, tapos snowball save. Pero, gusto nila ikulong si Abed. Pero the chase on towards rin ng saksa. Tapos kaya po din itong Tosa. Notice. Okay. Agi-agi lang. Performance smoke here for the side of Yandex. Ginascan. Yandex knows na Virtus.Pro, they're playing on that side. Pero power on timing, nabas silang in favor. Pero makuha din ni Watson din sa bottom lane ha. Pero the dust will connect though. Dili wala na kulong, there is Hellscream. Pero here's the TP sa itong Nature's Prophet. Ginaslowan na naman na is Hellscream. Hellscream will fall down. They are slowly picking off Virtus.Pro one by one. And medyo incomplete again. Napod din itong Virtus.Pro for the next 5v5 na po. So medyo hard reset again. Pero welcome sa Bisdak guys ha. Kahit may mga Tagalog dito. Pasensya na, magbibisaya ko dito kasi yan yung purpose ng channel namin eh.
So going for the shard, there is a Saberlight. So at least counter Helix cooldown. Mura nakachata siyang shard. Roshan na check nila, they know it is up. So let's see if makatake pa sila through. Pwede ni ba steal sa Virtus.Pro if Yandex wala sila yung plano mo set up. Pero nako po, Avalanche toss, nakapaprabang pipe. Gina-call, pero here's the golem. Maka-save bus, snowball, pang padili lang sa kamatayan. Saberlight, naka-BKB. Pero the Ravage will connect though, pero Saksai still alive. The Shadow Word, nako po, Omni Slash. Patay si Timado for 80 seconds, nako po. Abe na po sila dagan. Virtus.Pro, that is a... Nako po, napangit pa ang tide of battle pa dito. Napabor pa sa'yo. Ay, nako po. The second Roche, nako po, Yandex will take it easily. And ito, will be on the hands ni Kang Watson. Pero si Bas, pagpa-check lang if that spotted niya pa ng bounty. Kaso, layo naman kayo. Boss James Cyrus diya sa itong YouTube channel. What's up, boss? Good evening. The seeds of fortune. Watson, nakaskadi na. Playing onto the low ground. Ginatipid rin itong CM. Pero here's the upheaval. If nakuha niya namin certain level... Ay, wait lang. Naku, pogi ang clang CM! Ay, gisi! Yandex slowly pushing in. Kuha niya ang set of racks here on the bottom lane. Pero, naku po, Chira Jr., he's all alone. Pero naku po, isa 2v2 lang yapon din sa top lane ha. Pero Walrus pa, papakansel ang TP din sa itong Bounty Hunter. Pero mamatay batang Bounty dia. Naku po, gatag team lang ba? Pero Chira Jr., abot lang yapon. Stealing a kill with half of the Sprout. Doon nga nung giwala naman ang major tournaments. Actually, namagyapon ang mga major tournaments. Namagyapon. It's just na wala magyapon ta sa atong time of year. I think lahi mong pagsabot doon. Pero wait lang wait lang ito lang. Okay. It will connect though. Dagger, Blade Mill will connect the rail. Toss ka Watson. Watson take a lot of damage pero nag-healing ward pagyapon siya. Pero Saberlight, murag siya pang mabas lang din. Kita force stop siya pero wasn't able to get that kill. Naman sa Aegis. Okay, so I think lahi mong pagsabot siguro was Jelmer. The majors are still there. What they removed is they removed the DPC points. Kay there are DPC points mangyud. Boss Jelmer na pila na binakay years garan ang DPC points, diba? So I'll give you an example, Boss Jelmer. Last year o last 2 years ago nakatong DPC points is what happened is daghan kay mga teams na sa sige na appeal sa mga tournaments, sige sila ka-placer, gaganda ko ilang points and dili gaka-reset ba? There needs to be a reset na mubalik silang zero. Never sila gakabalik ng zero. So niabot sa point na pati ang mga wait lang gid mga guys ha, kay kinahambakan din ang CM dire on towards din sa backlines. Patay pero naka-buyback siya. Weaver may gani nakapasuko siya out pero the golem will connect out to no one pero the bounty hunter trying to draw some attention away. Pero Timado, hinahin lang siya dinog damage dire on towards kang Saksa. Pero they're pushing the last set of racks lang. Abang with a 2-man avalanche toss back on towards but here comes the Walrus punch will connect on towards kang Timado. The Ravage will connect. It's gonna be beautiful. Pati Timado, 90 seconds gone. I think it's a GG. And kato, it's a GG. Nakuha na din si Virtus.Pro. So I will finish lang akong ingon dire kang Boss Jelmer guys that I will post analysis dayon. So kato Boss Jelmer, gitangtang lang DPC points kay daghan kay teams na sige dula sa mga tournaments na tungod sa kataas sila mga points, kaka-invite manggid ka perme kung ikaw ang murag isa sa mga high points sa DPC. So it doesn't give chances sa tier 2, tier 3 teams na malay mo, basin din na mas potential, di ba? Oh, tanawa si Satanic sa Yellow Submarine. If wala to gitangtang ang DPC points, wala ni siya sa Parivision si Satanic. He will just be in Yellow Submarines. Gets? Kay wala na sila chance perme. Kay dili man sila ka-placer. Kay ang sige ka-placer kay kaning mga sikat na teams, kay puro raman sikat.
So, I think safe mo pagsabot tol. It's not wala gitang kang major tournaments. They remove the DPC points. Namagya pa ng major tournaments, they still have it. Pero wala lang kita sa time of season. Wala pa. Abot lang. Wala lang sila nag majors karon lately. Last year kay naman sila Bali major. I don't know ano wala sila majors karon. Soon. Siguro soon. As of now, ESL pang na. Wala lang siguro sila yung nagpakuan sila balik. Wala lang sila parandang. So kato, post-analysis lang kadali guys before ta mag-break. Actually, dali rin kaya kung post-analysis. It won't take that long. So kanina game, makayungid ko na, okay, active ang Tiny Abed. That is good news, di ba? I mentioned po na nakurat ko, kaya Tiny is not really that meta na manggid karon ba. Dili na kayo siya nga naka-meta sa karon na panahon. Like, we don't see Tiny always in a Spirit Brothers, Queen of Pain, Leshrak, etc. Pero, siguro, if you look at their draft, siguro, we don't see a lot of synergy. Si Saberlight na siya mga calls na nituutan na it was beautiful, it was okay, pero we don't see na gaka-effect siya. Moral na siya, kuwan ba, like, ang iyang first few calls, effective kayo siya. Pero it came to a point na wala na dayon. Matingala ka na ang Yandex kay dili na ma-solo call, kunat na kay sila, they got the early pipes. Siguro, the movements, i-compare ni mo ang Yandex versus Virtus.Pro, mas daghan galawan when it comes to Yandex. Kay nakita niyo mo kanina, di ba? Paspas kay sila nag-take og tier 1 tower top. If up ng Tormentor gid sila diretso. They nakapatay ra sila duha ka heroes, instant Roshan na sila, di ba? So basically, ga-utilize og time ang Yandex na kung unsay pwede makuha nato karon, paspason nato. Nga na kadali. If unsa ato kung unsa ato ma-take karon, let's take it as fast as we can. Because if we take this objective, mas lamang naman ta. I'm pretty sure Virtus.Pro di na sila kapas. So, to the point ng Virtus.Pro, sige sila ka-reset. Okay, sige na sila kapitasan. Hantod na it became na di na sila scale. Mas tambok ng Yandex and ng game. So, kato, game number 1, very sided for Yandex. So, medyo na-correct ko. There is akong prediction na Yandex ko 60%, 40%. So, okay. That's good news. So, kato guys, nala tayo few minutes break. I think 10 minutes ata gyapon para sa tong game number 2. So, kato guys, this is your caster bench. Stick around lang mo because we will be right back after the short break, mga 10 to 15 minutes. Peace out.
Alright, we are back na po dere. Game number 2. Tanaw na to ni kung Virtus.Pro na ba sila'y secret strats. Dere para sa itong game number 2 na magkapadala ba ni game number 3 or will Yandex close this game with a 2-0? Not sure kaysa kay performance-wise sige. Nakastorya naman ko about sa draft kanina sa katong game number 1, diba? So, kung start na to ng game number 2, abot lang, kung ano gusto rin sa drafts lang so kung performance-wise siguro Yandex, grabe ba the performance of Yandex is very murag strong gid kayo in a different level gid. Kasi if I remember, ang group stage pa lang wait, let me see the group stage now. Roster list. Saan man ano din ako makita ang group stage. So if I-open ako ang group stage pa lang daan. Yandex sila ang nasa top 5 na teams sa katong nakapasok din sa playoffs, di ba? And if you look at the others, kung tanaw mo Virtus.Pro, tapat-tapat na pag sila. So it means it's very convincing pag di ba? Ang ilang records mo is the same. 4-2, 4-2, pero kung tanaw po napa sila history po. G2-0 po sila sa group stage. So, big possibility na it could have been possibly out-draft, out-played siguro, out-maneuvered. Pero anyways, kunyaran lang mga chika-chika na sa mga history. Because ang draft is already on its way na. For Yandex, syempre, Dragonite, Muerta, and the Centaur. So first 2 picks pa lang dahil, grabe ka kunat. Kunat na kayo mga heroes. Pero present na mga post 4 and post 5s. Dito for Yandex, mid lane na lang ang kulang dito sa Yandex. Meanwhile, there for Virtus.Pro. Okay, Slardar. We have the Chen. We have the Batrider. Kung tanaw mo, pwede abed na kuan. Pwede abed na Slardar, pwede abed na Batrider. Diba? Kuya, maganda mga panelists. So, may mga tripping talaga. Guards and crafts naman in town. Diya. Just wait lang. So, Trollban, the first side of Virtus.Pro, isa pa na sa mga heroes siguro na, if you look at their lineup sa first 3 heroes, dili siya praktikalan na pang-kite sa troll. Kaya sige, natay laso. Pero, amot lang, like, para sa ako, like, laso, nice center save, diba? So, not really a good investment na kanalay mo i-rely unless naghanti og disables, like pangpanigurado. Pero with the Juggernaut 4th pick there for side of Virtus.Pro, okay, carry has been revealed na. The question is, mid Batrider ba ni? And off-lane na Slardar? Or mid ba ni Slardar? Off-lane ni na Bat? So, that is medyo tricky. Yapon ka rin na question, guys. While waiting there guys, so naban din ang Terror Blade there for side of Virtus.Pro. We know sa Yandex, let's see sa ilang plano na iban na mid lane para ni Abed. If ever Abed ba ni? Kani boss ko ano, if napagyapon ka din ni Boss Jelmero, kanyo, I searched it again. I wanted to make sure if sakto ba kung memory. Kato, sakto lagi ko. The majors were not cancelled. The entire Dota Pro circuit or the DPC points is discontinued. Kaya it's unfair. Pero pwede ba ka mag-majors pero don't have those DPC points na luoy kayo. Ang gina-points gani karon is EPT points. Katong kuan. Tama ba ako, Boss Reb? EPT ba yung tawag doon para sa Esports World Cup? Tama ba EPT? EPT points ba yung tawag doon? EWC points. Tama ba, Reb? EPT. They need EPT points. Pero it's different. Mas tsada eh. Kasi may reset and everything. Alright. So, Kez ang ginabanda rin for the side of Virtus.Pro. So, sige. Sa Yandex man gyud like Watson, okay gyapon ni siya mo
kuha na, Kes. Katong first few days sa group stage, nag-Kes ba si Watson na, sakit gyapon. Pero kani, agagay, another Earth Spirit game for the side of Virtus.Pro. And sa tinod lang like, yesterday pa ni, ay kanina pa ni kadlawon, ang kusog kayo mag-pick ang mga teams o kaning mga Earth Spirit. And Diyos ko, kakalaway na kong tanaw. And pero bitaw, like, nagi mga Earth Spirit base. And actually, na-research na kong karon. Okay, what I did is, after sa katong cast na mo kagabi ni Chiquito, ay kanina kadlaw ni Chiquito, nag-check ko sa Earth Spirit. So, the more charges of stones you have, sa imong current karon, so, each stone na napasimua, you have 2.5% attack buff. Then, if magamit nimo ang isa ka stone once, more than once, like rolling boulder, tapos gisipa nimo, like, kaduhan nimo gamit ang bato, napagid kay attack damage buff. So, more on kwan siya. Pero na-nerf lang siya, kay dili na ka maka-geometric grip sa Chrono, sa Black Hole. So, na. Pero saksa with the last pick na Spirit Breaker. Pero it's gonna be a muerta. Last pick din na pita, guys. So, this is a good adjustment. No? Very good adjustment din siya. Because you're dealing with the Juggernaut. There are many carries, sakto. Dagan kay matingala karon na dagan pagay mas na carries. Yes, sakto. Pero here's the advantage din ng muerta. Gusto siya burst, especially na ang itemizations ni muerta kay maka-deal o mga deal og damage, especially na ang kay high agi hero siya. Ang nakatsana pagid sa muerta is pierce the veil. Mura gyud ang number one purpose ng yun. Omni slash ka, pierce the veil ko. 'Di ba? So it's a huge counter whether swift slash or omni slash. So expected na ang muerta matindugan gid niya when timed right. So dili pa gid mo manalifier kasi ultimate man na, 'di ba? Yawan ni ron. So ako maingon okay na to na adjustment. Taw-taw lang ta wala ka kita og muerta na pick. So kato. Basing on to draft medyo na choke gamay in terms of draft diri ang Yandex, pero no need to fear. Ang importante, they got the adjustments, nakuha nila ilang mga kuha nilang adjustments, they got what they needed, they got sa ilang mga kailangan nila pang-adjust, kung sa ilang anang necessary good na adjustments needed. Kay kung pugson man nimo, kung saan man nimo, diba? Kung pugson nimo na last pick pa mo carry pa mo, it could have been a disaster pa. Dili lang ito sa mas safe na buwerta. And kato, we are on our way na. And nagsugod pa rin bakbakan na di ay! Pero there is still no first blood. So anyways guys, while on the way pa ang game number 1, syempre, shout out sa mga 7 viewers watching here tonight sa atong Facebook Live. Thank you kayo sa pagdalaw. Thank you kayo sa pag-give of time. If wala pa mo naka-like and share, mamlihok og like and share, it would mean so much. And 10 seconds na lang nabilin para sa tong bounty rules. Tara na to. If napay mga agaw, napay mga first bloods din. Pero, naku po, tulog ka runes on to the side of Virtus.Pro. Okay. Medyo good start there for the side of Virtus.Pro. Sa runes pa. Okay, Frost Nova, pang-pa-slow lang. Pugo siya direct og Molotov. Pang-paapog lang. Pero pugo siya nag-TP din itong Spirit Breaker. Hindi niya malakag. Pero Blood Grenade, medyo alingasar ba niya ang paglakag din ni Saberlight. Watson already half HP. Alingasa po ning lane po din ni Saberlight ni Hellscream ha. Molotov to Slytherin Crush. Katulyapon. Ang pangutana, kinsa imo i-headshot. Ang Slardar na ka-chase mo or naiga first skill o Firefly, naiga, sita gani? Naiga sticky napalm o Firefly si mo ha. Alpos na diretso.
Timado, nagamit ng Battle Fury noon. Nagamit ng Blade Fury. Nako po. Na first blood pa, nakuha pa din rin sa tungkuhan ha? Ni Mel0 and very unexpected din guys. Ikato guys, first blood is brought to you by 747 live. Sa mga gusto mag-bet niya, og 747, syempre, just leave a PM lang din sa Bisdak Nation page guys. Kami na bahala sa inyo ha. Matik na siya. Mid lane matchup, Abed versus Chira Jr. Dragonite. Nalay siya pagka-boring. It's kind of boring na mid lane matchup yun. Kunat ang isa kay... Mura yung buhaton na niya ba? Yung buhaton kay Sipa, patulong tower, tapos kuanda yun. Ipaigo siya sa tower hits. Magnus treatment lang niya po na Earth Spirit. 2-minute na power rune. Makawat ba? Pwede ba ma-rolling boulder ni Kwan? Ni Abed. Okay, Crystal Maiden. Medyo luwi kisimbahan rin siya ni ba? Sticky Napalm is annoying gid kayo. Labi ng CM na hinay kay siya turn rate, hinay kay siya attack animation, ano po. Pero headshot padulo sa tower, oh, okay unta to. Good attempt unta to. Nearly got those kills. Pero notice cutting on. Radiant's courier has been killed. Move faster. Medyo na ako na, medyo ni stale rato mga lanes kadali ha. Dili kay siya nga naka war shock kayo pare sa tong game number 1 na daghan kay bakbakan. Medyo chill man siya. Watson and Mel0. So far okay naman sila, like mag-isa sila duwa. They both came from the same team. Pero here's the calling, papasilence lang, pero rotation dire towards the Abed very early, pero Watson will fall down. Patay si Watson dire. That's a very beautiful rotation. And Abed is just level 4. And worth it ra kayo. Kay maglisos mo sa Dragon eh, diba? Dragon, napa siya Dragon's Breath. Alingasa kayo, reduce damage pag gitna. Importante lang. At least the good thing is Abed gets his skills. He gets the XP. Pero oh, nice steal sa wave pero mag-charge ng bara. It will connect. Pero dili mo apas ang Dragonite ha. Maapas siya pero layo man siya. Pero ay iguro niya gikuha ang courier ni Abed, bastos ka doy. Pero nice deep ward ra ba dire for Yandex ha. Nadia sa lower part of the stairs, pero Chira Jr. wants to balance out this wave, pero happy Abed. Siyempre, double wave for him. Whether makuha niya tanan or dili, importante that is good XP. Di sa niya gana ni Sipa, pero nice Molotov to cancel out the charge. Okay na po, Saberlight. Very thankful for that Molotov din ni Hell Scream. 1 minute left na lang para makaspawn natin rin itong mga Lotus Flowers. Noticed. Running out of the backlines. Pero gwapo niya, penitence tapos ka-spam lang. Tapos penitence tapos paspas kay attack speed for Hell Scream. Nako, kay Molotov pagid ba, sticky napalm, gina-spam lang. Does he have the Firefly? Kanang pangutana. Okay, 10 sticky napalm charges. Patay pa eh! Koy, kumpiyansa kayo ka-notice. And that is a free center kill. Abed
5 seconds pa yung rolling boulder, securing that water rune. Pero 4 more seconds na lang, pwede lang babalikan ng CM if they want to fight this. Pero rolling boulder, balik! Pero nakuha ni Mana Glitch din itong arcane rune, pero could he get the kill? Naku po, Hell Scream. Nagamit na bang Molotov. Here's a Dragon Tail, baslan ata siya. And the charge will connect on towards Derek ang Abed. Okay, nalaban ng grenade, pero will Abed be okay? Nakapatakas ng yapon siya, pero Fly! Naku po, masipan mo si Fly palayo. Pero nasitimado. Okay, guwapo yung healing ward. Pagpa-heal lang dire on towards Derek ang Fly, pero Fly, hindi ka pa makaya. Crystal Maiden will fall down. Pero timado, basin siya ang sunod. The Bash will connect. Naku po, timado. Makaya ba? Naku, pasariklis na itong Dragonite. The charge? The cooldown na ba? Pagpa-slow? Saksa mo connect ba? Okay. Hindi na ma-connect. Chira Jr. expire ng Dragon Form. Armlet ang sunod item din ni Chira Jr. Okay, nag-secure ang Virtus.Pro sila ha. So far, saksa. Walay kapag steal sa either teams ha. 3v1 on towards the bottom lane. Notice, na si Stampede. And okay, napugos lang Stampede. Nakapatagas lang. Pero the charge will connect on towards the Saberlight. Saberlight. Kapit na siya ma-level 6. If he times it right na near sa level 6. Okay, level 6 siya. Nasa corrosive haze. He has the stun. He needs to play this very safe lang yun. Pero cancel ang charge kay medyo wala ni kagat ang Slardar ni Saberlight. Pero maladits ang ilang pinaka-pro na target rin. Molotov will connect on towards Rico Watson. Pero they want Watson. Siyempre, that's the carry. Okay, Frostbite. The stun will connect. Pero naku po, Dragon Tail. Upat pa rin kapag heroes din for the side of Yandex. Pero naku po, unexpected for the side of Saberlight. Pero okay, patay din si Watson. Pero ang ultimate din sa itong Earth Spirit will connect on towards din sa side of Virtus.Pro. That's a lot of damage. Hapdos na ba? 3 heroes down din for the side of Virtus.Pro. Abed trying to run away. This'll come in handy. Expire na pala din itong Dragon Form. Pero Omni Slash, pagkamalas ni Modol. Here's the stun. Naku po, dead shot. Ay, nihiwi kamay. Sayang. Grabe ka sayang. Diyos ko. You can see Timado ganyan. Nangatol din si Timado to ba? Nakulbaan siya eh. Nakulbaan si Timado gago. Four heroes on the side of Virtus.Pro. Notice, gibirahan. Gisi ang atong center. Okay, so pwede na sila mag-push. First tier 1 tower for Virtus.Pro onto the bottom lane. Meanwhile, si Muerta there, guys. Okay, pat-threads lang yapon. Watson, behind kay si Watson. Luwi kasi Watson kay heavy pressure kayo ang iyang lane. So, you cannot blame him. Isog kayong life. Abet, pwede niya maligit, pwede niya ma-roll. Dire's bottom tower is under Pero sa may na-replay. What is this? Saan to? Okay. Watson, I think here's the veil. Radiant's top tower is under attack. Meanwhile, Saberlight, dili siya para sa uban players na sige, dominator ta tanan game. At least, Saberlight, nagpabiling gyapon siya sa meta. Dili siguro niya flip, dili siguro niya type. Radiant are scared. I hear Dragon Tail though, pero okay. Kaya na naman din si Abed, pero kapati block! Oh my, what a huge play! Pero, L-Scream, good damage there. Here comes the freezing field. Nako, 2 heroes na paslan pa! Okay, they're able to get a kill towards the Crystal Maiden, pero guwapo din ang Stampede timing na paslan. Dragon Tail on, or take a Saberlight. What is happening?
3 heroes out para sa post 5. Opo, Virtus.Pro, pangit na ilang mga kuha na. Pangit na ilang mga exchanges karon. Dili siya kan FBA approved. Dili FBA approved. Radiant's top tower is under attack. Pero di tower ka kasi yun, pero dili lay hatag ha. Will connect. Kinasi pa parang itong Dragon Knight Chira Jr. Magkaya na nag-punish, Ben takes a lot of damage, pero medyo gastol time lang yapon. Pero Chira Jr. makakuha ba niyang tower, pero gi-fortify by the last second. Deny na lang. Radiant's middle Okay, there tower we go. has been denied. Timado, on the other hand, put halfway na siya, pero wow! Only slash na lang niya. Diyos ko. Okay, sad. Pero, oh, loko. He still has the stomp. Pero, Timado, playing his safe distance lang. 10 seconds, makulda na pa ang stampede din ni notice. Pero, another strike, i-cancel. Di pa hadlock lang. Well played po da. Okay. Pero Hellscream, siyang Batrider is getting active pero kuhan lang siya, like, gakamatay lang din siya. Radiant's bottom tower. Pero buha pa yung mga damages impressive siya damage. Pero nakupos, gipabaan lang ako. Patay si Hellscream. Gipo ko sa ulti the rest of Crystal Maiden. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower. Okay, the stun will connect pero napitasan pa. Dire nga tong Slardar dire debita guys. Pangka-cancel lang. The strike will continue though. Okay, here's the Blade Fury pero Stampede, the pugos. Okay na, at least this will lead into safety unless maka-TP pero nakita na nagyapon. Sapon ka, Choy! Dako ra kay kadol para kuan mutago ka diha. So top of the net worth din atong Juggernaut. Dire are scanning. $100 na lang para siyang dagger. There is si Saberlight. Siguro if magka-dagger na Saberlight din na mura ka mas ma-active na ang Virtus.Pro. Radiant are scanning. Okay, madness para sa Dragonet. Okay na po, kinaraan ragyapon siya style. Naiuban Dragonet na din sa armlet, gara siya lang sila madness. Naiuban na straight na git sila pike. Siguro na feel siguro niya na medyo okay, Juggernaut mo ng atbang. So masada madness of armlet siguro para mas maka-scale git ko. Pero kita din si Maradich, kita kira na bitang post 5 kaluoy ba. Pero trying to delay the death lang, they're coming from Watson.
Pero they see the Juggernaut Raba. Nako po, Dagger Dragon Tail, Nether Strike Dion, what a beautiful combination. Nako po, carry para sa post 5 na exchange. Attack. Luyay. That is a huge skill. Timado na top net worth po to siya. Libre kayong farm. Lipas libre na karoon ng farm na ang atong kuan. Kung muerta karoon din ni Watson. Pero tier 1 tower will fall down for the side of kuan Yandex. Saberlight. Big bottom lane pero Dagger pagpa-cancel ng TP. Okay. Chira Jr. Medyo kumpensa na kayo ka. Pero here's the charge though. Bang! Okay. Ay! Okay. Nagwapo na timing ni Saberlight. Well played. Tower is under attack. Well played, well played. Good timing to. Pero here's the charge. Ay, padulong sa kuan. Kana renegade pa show ni Fly. Okay, cancel lang. Free transpo lang. Nakihit sila. Manta. For the jug. Para sa ako, this game is like medyo very slow. Very slow it kayo. Boss Bench, need mo pili ng isa, Almoranas o Rayuma. You know my answer, Boss Red. Matik na yan. Almoranas. Badness almost up. Okay, freshly purchased lang din ni Chira Jr. Sa bagay na naman sa main damage naman sa, di ba? They have their own main damage. They have muerta. Hindi ko rin okay, the charge will connect daw, pero the Nether Strike. So, too bad na Timado gwapo kasi timing. Pero I hear Abed nagaligid-ligid kita ni Saksa. Gwapo ang pagka-vision na, pero the lasso will connect on towards Rick ang Watson. Ako, gwapo kayo, pero maka-pierce na veil ba? Magpuwi pa din si Watson, pero nagsasampid pa, pero di makaya pa eh. The magic damage is just too much. Good target from side of Virtus.Pro. That's 5 heroes. Radiant's bottom tower is under attack. They have the dragon form. Let's see kung makaya ba. Dagkan na kahit mga units nila pang Chen. And they use the stampede na ba. It's kind of an awkward scenario. 20 seconds pa mabuhi. There is si Watson. Unless na they could find ways. Diba? Okay, send lang ang mga dominator dire. Pero here's the stun. Kami the Slardar. Frostbite tayo pagpa-slow down. Okay, the charge will connect per Dragon Tail. Will connect itong Slardar. Pero wait lang, Hellscream. Sakit na ng Firefly. Pero here comes the Omni Slash na ako po. Ginabalhin din sa atong quad. Crystal Maiden will fall down. Pero Chira Jr. trying to get a burst down. Pero the Hand of God, nabuhi pa din si Hellscream. 2 heroes down. Okay. Medyo na-miss din ni Abed yung stun. I-dodge lang din ni Saksa. Okay, good news is narang muerta. Pero at exchange, patay mo doon kakauban. Are scanning. Okay. Aegis na direct was Timado. And that was a good fight put there for Virtus.Pro. Not only they only got the Roshan. They got 2 heroes po, ang Dragon Knight, pati po ng CM. And at least ang Virtus.Pro, it's not the same as game number 1, no? At least game number 2. Virtus.Pro, gaka-objectives na po sila. They are starting to man up to their objectives. Gina-adapt nila kung silang kulang last game, no? Galawan, which is na focus sa Galawan. And you look at their draft. Grabe ka bagay sa Galawan. Abed, Galawan na hero na mid. Slardar, Galawan kayo na offlaner. Napatay Batrider, Galawan kayo na post-4. Pero malabit siya sa punka. Huli kam. Ganera ka sa game 1 kapangawat ha. Ganihara ka kapangawat. Sapo ng obs. Nice try. Ganera ka sa game number 1 ha.
Dedo Lasso will connect there towards the notice, kinapasyan siya. Here's the stun, nag-Lotus Orb. Pero that's not gonna do anything. Kaya ma-burst down nagyapon siya. That's 2 heroes down there from the side of Yandex. 2-man smoke na put ang Yandex. Medyo, it's kinda awkward. Pero di si Timado. Pero okay, here's the charge. Guwapong timing. Dragon Tail, Nether Strike. Kailangan ba? Pero Age is down. Pwede na sa mo out. Or taguan lang nila. Nether Strike will connect. Pero baka Omnislash para ba niya siya, ha? Pero Dragon Tail, no, it's not gonna affect. Kaya nakakuan pa siya. Pero ma-share na ba? Pero I think he will still fall down, Timado. Worth it na kayo! Post 4 para sa kuan. Carry, okay kayo. Dagger 4 stop na ba din sa Hellscream? Wow. Tsada ang kuan, ha? Items nila sa post 4, ha? Tambok-tambok yapon. Radiant are Well, with BKB. Pero itong Slardar. Muna yung strong item na may karoon ni Saberlight dahil mga BKB siya. And after BKB, maka-aganim scan ni. Perfect na yun. This is where na ang Slardar din ni Saberlight kay tangke na kayo. Tangke, good status res. I don't know if naka-shard na pa ni siya. Murag, I think he needs shard. Para isa na correcta siyang second skill. Di na siya mag-CD-CD. Pero ito na bottom lane. Na-break ang smoke. They're able to spot on towards there is atong Spirit Breaker. Pero makakatakas ba siya with the help of his charge out. Medyo napagyapon ang pag-leer in sa ngayang kuwan, ha? Pero hatag na lang. Saksa will sacrifice himself on towards the Timado. tower is under attack. And Timado, third item, kamulo siya farm siyang Butterfly. Dire's bottom tower is under attack. Pressure on towards the tier 1 tower sa bottom, ha? 19 seconds ang para. I don't think makapalag sila. Kulang sila sa manpower. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Are scanning. Dire's bottom tower is under attack. Pero nagsimula ka-show center. Radiant's Oh, top center tower lang is ka-show under sobos. attack. Bulag-bulag utro di ba na itong Virtus.Pro. No ages. Siyempre, gisim na lang dyan kanina. Dire's middle tower is under attack. Halfway. Dili pa halfway there na yung pang butterfly pag rin itong jump. Ay, sakto! Halfway there na. Ang iyang butterfly. After butterfly, basher siya. Okay. So, kablo na ta na nga si Timado if ever mag-succeed na yung iyang jug. Siyempre, diligid si Watson yung pangitaw dito na. It needs to be somebody else, pero maala din. Siya sa may plano mo din. What are you doing? What is your balak there? Uy, ulti. Napos ulti, ha? The charge. Papavision lang. I-protect lang diya si Kuan Watson. And they are out. Radiant are scanning. BKB ang Batrider. Oh. Okay kayo, ha? Tambok na post 4. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Okay, Frostbite will connect. Pero agay si Maladich. Diri lagi masugod og baslan lagi. Frostbite ay kanang freezing field, ha? Medyo hapit niya patay. Shell Scream, that is some nice attempt. Pwede bito kayo to. Radiant's top tower is under attack.
Crimson. Parang yung notice, okay na po. You're dealing with Jug, you're dealing with Slardar, corrosive haze pag yun. Siyempre, kailangan ginawa ng armored yun. You need that protection. Pwede ka rin sila magkiras later. Magkiras ang DK. Hindi lang muerta mo dala, ang DK na mo dala na. Okay. 5 heroes present there from the side of Virtus.Pro nasa bottom lane. Sabi lang. Wala sila balak. Actually, both teams ga-farm lang. Radiant are scanning. Dire are scanning. Okay, naku po, Hellscream is gonna fall down very low, pero ayun, nakatakas pa siya, pero kabigibig ni Sir Junior, pero Omni slash on the backlines, maaladits ang masalotanan. Okay, Blade Fury, push sa takas, with a movement speed, currently tamado, patakas lang, pero Notice doesn't have the stampede. Mind you, medyo manda na naman sila, pero Notice, grabe kakunat, may nakapap na siya siyang Crimson just in time, pero trying to burst down, pero ayun, heal gyapon din sa itong Chen, ha, sa the Hand of God. Okay, good regens. Okay, makikchase gyapon sila. Wapo na Molotov coming from the Batrider. Patay si Watson. Patay po din itong center. They're gonna go for the chase. Abed, makaka-catch siya. Nakatakas ra. Chira Jr. Alright, so this is a good fight for Virtus.Pro. They are starting to step up. There is itong game number 2. And if you look at the kung palandan ang timer sa itong Roshan, 2 minutes pa. And okay na kay Virtus.Pro, they can do a lot of things, no? -3. Pwede sila mag-push ginagmag towers sa top lane. Push pa sila towers dali sa mid lane. Diba? They can do that. Then wait for the next Rosh na tayo. My thrift reward. Pero partida ang Omni Slash ang ihatag na si Crystal Maiden, ha? Partida, it was all given to the Crystal Maiden. Pero kaniyang Batrider kapila, nagit katingon ng Batrider by its kap. Hellscream is getting really fat agad by. Aganims, Timado, hapit na. So, Swift Slash, no? Okay, rapid. That's good. Radiant's bottom is under attack. Chivas, dari na si Kwan, ha? Kani si Abed. So far lang, how do Yandex pull this off? Muna nakalisod. Because if you're muerta magid and you use Pierce the Veil, syempre, pipe is the answer laman para ma-absorb ni mo tanan. Gamit sa muerta because it's all magical. So the question is, how are you gonna win this next fight siguro there for Yandex? Siguro, if they give it a little more time, siguro, Dragonite sakit pa ng muerta, pero I think they need a little more late game potential lang. Kaya kung taranin mo for Virtus.Pro, yes, you have Jug. Pero kung taranin mo for Yandex, you have multiple gid sila. Pero they see Abe, gina-charge na pa. Lasso, correct na kang Watson! Stampede, makapatakas ba? Pierce the Veil, pero makatakas ba? No, di makaya. Watson is caught off guard. Mind you, it's not warded, they just smoked.
smokean lang. Okay, there we go. Timado gets the Aegis. This is a good start na din for Virtus.Pro. This is their second Aegis. And karon they are starting to focus more on their objectives na. Karon kay magtrabaho na gid sa tanan mga tier 2 towers diri for Yandex. And look at the network diri ni Timado. Layo ra gid kayo. Dire's middle tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Okay. As easy as that, as fast as that, tanang tier 2 towers. Pero sa high ground ha. No dragon form, no stampede. Wala pa rin sila yung nether strike. Up na slag banner. Notice naka-lotus siya, trying to bait out that Omni Slash or bisag Swift Slash lang. Pero the best yun ang Omni Slash kung ma-bait out niyo muna with that lotus. Siguro if the lotus play ma-pull off, if guwapo kayo sila reaction sa lotus play. If they are good, like Amar or Collapse, why na? Pero Niara! Just like that. Pero Swift Slash na siya. Relax lang. Chill your balls. Good bait. But he has the Omni. Here's lang armor gamay. The Lotus will cool down in a bit, pero naka-Lotus po din na itong backlane, po din saksa, pero they can target. Ang duwa naka-Lotus, Timado, pili lang! The left or the right! Pero na-cool down naman, natangtang na ang effect, pero okay, nagamit na ang Stampede, pero he can still go for the buyback yapon. Medyo long lagi din si Abed. Here's the stun, onward sa backline, pero padayon lang yapon din itong freezing field. On towards the Crystal Maiden, nag-dagger out lang siya. Here the lasso, pero on the backline si Abed, naka-ulti na siya, magnetic. Nago po, pero patay yapon din si Watson, onward sa backline, pero Abed will fall down. Okay. Watson will not buy back. I hear the charge, pero sa creep wave lang tayo panulong. Luya ni Abed ano eh. Siya di ang nalaso today. I thought na katong ato nagpulti si Abed. Okay. Dragon form, good damage on towards Ricker Saberite, instantly half HP. Lincolns para sa Patrider. Connect on towards itong Chen. Pick off sila ata ilang gusto pero Nether Strike na-cancel Timado doesn't have the Omni either the Swift. Ano siya Swift Slash pero stun will connect sa duwa. The Calling will connect pero Gisi diri dive back naman nila to center ba. Pero here's the stun. Na-connect na rin Watson. Watson instantly half HP. Able na gonna kill towards rin Hellscream. Pero okay, Timado nakakuan siya. Blade Fury siya pero stun will connect rin Watson. Watson mo na ni problema ron. Manta, pang-padodge makaya ba? Dead shot. Somebody help Watson pero no. Watson will fall down. 70 seconds. Maladich. Nago po, gina-intercepted ni Abed. On towards the Spirit Breaker. Nakalotos siya. CM will fall down. Pero the charge will connect onto 4. Pero naka-Dragon Form din si Chira Jr. Pero what can they do? Ginadaiva naman din for Virtus.Pro. Frostbite? Hindi lang maabot. Puta na, pangit ang internet ko. Everything is PowerPoint. I can't see anything. The Calling. Okay. 3 heroes down the other side of Virtus.Pro. Ako po, PLDT. What's wrong with yung PLDT? Focus yung Omni Slash. This is huge. Pero nago po si Watson para na buyback. Ang nadamay. Gipot nga rin nag-emoji ni Kuana. Si Saberlight. Pero Timado takes a lot of damage. Pero he still has the Aegis though. Okay na kayo. Maabot ba? Timado might fall down though. Lasso, just in time. This Swiss Slash mabitaw. Una pa naman ang Dragon Knight. There we go.
Sabog pa yung anak. Can go for the dagger. Nako po, na tubo ng HP kalit rin Temado. Here's the double edge. Blade Fury, reserving lang yung stomp. Nice Lotus. Pero exposed na kayo ang ilang mid. One racks down onto the bottom. Oh! Here's a Swift! Saksa, medyo late lang yung Lotus timing. Here's the stun. Will connect only onto one. Dragon Tail will connect. Doesn't have the Omnislash with Amado. Guban lang ko itong healing ward. Notice, ginasindihan na naman siya ha. Dili na pingar kata kong armor na ba, pero the charge will connect onto 5. Okay, the stun by the Centaur will connect onto 3. Okay, pero natin ang ultimate rest na itong 10. Good heals. Hand of God. Freezing Field will connect. This is some good damage. Una namatay din si Abed, pero na-cancel na rin ito Freezing Field finally. Nagamit ang Swiss Flash. Pero si Watson, 4 seconds pa. The charge will connect. Pero nag-dagger out na estimado. Good reaction. Lagyan pa naka-leer. Lagyan pa ni Saksa. Naka-vision siya. Pero here's the bash. Here's the use. Pang pa-dispel lang. Somebody help. The dead shot na miss. Ako po, Watson is not a muerta player anymore ha. Nihiwi pag nagkabing bangko. I'll fix later na lang. Sakit, may puting jug po doon. Swift slash na, ay, swift blink na. Dire are scanning. Diyos ko. Kita nila. Agoy, nakita Saberlight. The Centaur half dagger makat cooldown na raban eh. Scanning. Radiant Abot ang TP. Safety ra kayo. Safety ra kayo. May gani ang in-between sa Doka scans oh. May gani in-between those both of those scans by datog git siya na kuan. Nagpatago sa tunga. Teleporter sila pataas, going for that Torm. Ata. Wala, may Torm. Musiga naman nila. I hear the charge. Wala na yun. Sa click pay for the day. Pero 18k gold swing ha. Dito for the side of Virtus.Pro. Tapos, mind you, duwa na karak sa ikuha. Calling Mr. Game 3. Siyempre, pangit yung dalawang team eh. What do you expect? Ito yung dahilan ba't nagdi-disband sa original team nila eh. Mga bobo sila eh. Nag-away yung mga dalawang bobo na mga players eh. MKB? Chira Junior? Okay na po. For the butterfly counter niya sa itong Juggernaut. Kaso, they cannot right-click man yun. They're gonna have a hard time right-clicking yun. No, walang item si Watson rin. Feel ko pangit yung adjustment nila eh, na pinilit na lang nila yung muerta. Kasi may jug. Pero same story natin gyapon diri guys, I don't know. Or there could have been a better pick siguro. Pero 5 man smoke diri side of Virtus.Pro. Good vision, they know na nag-smoke na diri ang Virtus.Pro, pero Yandex instantly nagliok sila. We've spotted them. We have defended well onto the side lanes. We can smoke right now. We can... pwede na ito silang ipikurat. Naku po, tukar pag ng PLDP. I cannot see anything. Okay, Niara. Illusion Rune. Nakuha din ni Timado. Here's the charge. Here's the Dragon Tail. Una napatay nilang Chen.
This is a good kill because that is the pipe holder, that's the greaves holder, that's your healer right there. Instantly 4v5 pero somebody has to go home. Actually, sila tanan nag-decide. Nabuli na lang. Okay, with that palangdaan, naka-crystallis na gid diri si Muerta, diri si Watson. Very good. Wow. At least na nag-progress pero Watson by Luyoy. 2-8 ang record ni Watson. Nawala ba yung audio ko, Reb? Or kakabalik lang? Hindi nawala, okay. Pangit kasi ng PLDT, mag-freeze eh. Parang PowerPoint yung casting ko eh. Mag-freeze ng 6 seconds, 7 seconds. Sa PLDT to eh. Dire are scanning. Nullifier Slardar, don't get any bright ideas guys ha. Dili ni siya makadispel sa ulti ni Muerta, no. Ang purpose ng ana is syempre the basics lang gyapon para sa Yules, para sa Glimmers, para sa Solar Crest. Para po dili ma-save sa center. Bitaw no, aganin sa center day. Gather ng teams ha. Waiting for the Roche. 4-man smoke ang Virtus.Pro. They need to find the nearest information kung ahab manggid ni ang katago ang Yandex. Ga-charge ng bara. Mind you, nagamit ng charge. If they see him na gadef, na Shara, it's possible na maka-trace out nila nagikan sila triangle. Here's the stun. Omnis la, ay switch sila sa rito. Pero okay na stampede lang, nakapatakan siya pero nakapush siya diri sa iyang kariton para pagpa-save. Abe trying to burst down. Pero napagay siya healing lotus ka pa si Abe, nakapahil ka po siya. Pero una namatay naman diri si Kuan, si Jira Jr., the Dragon Knight. Naku po, Watson. Nagamit naman diri ang Pierce to fail. Pero Timado, gasugod na dive. 3 heroes down the side of the Yandex. This could be the GG. Unless Babash, there we go, nastanan. Watson will fall down pero has the buyback for 90. Boss John Mardol, nahinay lagi ang mga Chinese rundol nga China number 1 man sa una. Well, you answered your own question, Boss Jel. Na China number 1 man sa una. Ano gito? It came to a point na gito na wala. Panangitan, Boss Jelmer, ina nato. Na paano? Biggest example, Gaming Gladiators 2024. Sige sila ka-champion, di ba? Pero panguntahan na 2025, ano di man sila ka-champion? Di ba? So it's like, it came to a point na, okay, wait lang ha, buybacks tanan. Kadali lang yun, Boss Jelmera, kadali lang yun. Because nag-buyback na rin sila Watson, let's see if he can do extra damage lang. Because katingaw na rin saksa, nakasave na siya kadali, be able to be invulnerable for the meantime, pero exposed na kayo. One more tier 4 tower left at the stun on towards ring Watson, Lotus Orb will connect to, pero the damage is very mild, not barely noticeable direct damage there is itong Muerta, pero they're just gonna wait for the dive. Here's Pierce the Veil din ni Watson, kinideal some damage, kamay kayo bay, gipi-kipihan lang. Watson will fall down, and it is a GG. May lang, napapasira Junior. Basin niya eh. Wala, GG na ni. GG na. So, katapos Jelmer, sige, panilitan din nato Gaming Gladiators. Sige sila ka-champion, 2024. If I were to ask you now, 2025, gano'n di man sila champion perme, di ba? So, it's like, mabot lang time na mabasa lang ito. Very readable. It could be na, aside sa very readable mo, it could be na really favorable ang patch sa inyo ha. Kaya na may ubang teams na kusog sila katong napatong Wraith Pack, katong Aura. May nga nagyapon. Sa Chinese, so many reasons. Pero what I mentioned kanina na mga na kinds of reasons, isa po na, Boss Jelmer, na dili na kusog ang mga Chinese notes.
So, kato. So, katat game number 2, nako po, gwapo to na comeback diri for the side of Virtus.Pro. Mas pormahan na ang ilang game number 2 compared sa game number 1. Game number 1 was very lousy yun. Diba? Let's be honest. Game number 2, Virtus.Pro kani. Ni-step up na gini sila. Mind you, group stage, 2-0 sila sa Yandex. This time, Virtus.Pro, this is their first victory na up against Yandex in this tournament sa Dream League Season 27. No? So, kani, mo rin nag-interesting na yun. They are only 1 game away to see if Virtus.Pro ang makalahutay diri sa atong lower bracket semis, or will it be, I mean, upper brackets pa rin eh. If ka na makalahutay ba sa semifinals, upper brackets, or sila ba malaglag, di ba? Pero kato guys, quick analogy lang. The adjustments diri for Yandex, it was affecting them. I mentioned this sa draft earlier na medyo na-choke sila when it comes to the draft. When they saw that Juggernaut pick yun, they are medyo na-checkmate sila. Like, unsa man yung buhaton? Pugson nyo ng Muerta 4? Or mangita mo mga line carry? Tapos if you look at the bans, daghan pagigipang ban na carry. So they are running out of options again. So if you look at Yandex, they had little choices na lang, no? Siguro there was a better option. Siguro. Pero niabot kita point na wala. Na-force nila ang ilang second pick ng Muerta na they were planning it as a post 4. Gimo na lang carry. And kato. The result is dili na gid lisod na gid kayo i-carry ang Muerta. Mara na umaingon lisod na gid kay carry ang Muerta. It is not the same as before. Na there's a better carry out there. And good plans coming from Virtus.Pro when it comes to approaching the draft. Good adjustment nila. And let's see sa game number 3 kung sabi adjustments sa aning Doka team and who will proceed and who will fall towards the lowest bracket. We will find out after the short break, guys. Peace out muna.
Alright, welcome back. There is itong game number 3, guys. The Yandex versus Virtus.Pro na po diri sa atong game number 3. Pero this time, syempre, it is not the same as the group stage, guys, na pwede rin magsayaw-sayaw, pwede rin magbinong-binoang. Pero this time, it is much more serious na atong pag-take sa Dota diri na pita, guys. Because they are only one game away, both teams, whether most proceed sa diri sa atong upper bracket semifinals or ang isa nagimutagak sa lowest bracket sa quarterfinals. So, Yandex, syempre, first 2 picks na. Nasa Shadow Demon, nasa Axe. Virtus.Pro, on the other hand, nasa Jakiro, they have Tiny, and they have the Bat Rider. Oh, okay. So, Abed, Tiny time, sige. Posible, di ba? O pwede po Abed Bat Rider. Takan pa kayo pwede go on pa. There is drafts. Meanwhile, Yandex, silang third pick there is we have the Nature's Prophet. So, Watson can play this hero. Pwede po play si Chira Jr. And Chira Jr. played very well siyang Nature's Prophet there sa itong game number 1. And siguro, manarigyan na ng duwa. Dili na ni madalang support kung saan nagyod. This is either Watson or kuha na gid ni or Chira Jr. Meanwhile, ang cool lang din for side of Yandex is we don't have a clear position 5 or position 4 and wala po kita carry available din for Watson. Pero niara, there we go. Nagpanibak. We have the Venomancer para sa side sa Yandex. So, we have the post 5 and kulang na lang din is ang carry sa Yandex ni Watson. So, Maladich, Veno, tagang pwede matsa na mapare sa nabay. Pwede kaya pa mag-jug yapan otro. If you want, pwede jug. Pwede sila mag-ursa. Tagang pitong pwede ba? Veno goes good with a lot of heroes. Meanwhile, Virtus.Pro, nakatun silang pwede na ma-4th pick. Because the Bat Rider kanina ni Hellscream played very well. Since wala man nalagi Prayo ban, no, why not take it na lang? And the first sighting in this event, the very first Lycan in this game sa itong Dream League Season 27 dari mga idol. And this is a Saberlight hero. The question is, do we see Saberlight play Lycan? Ako dumduman nga itong liquid para siya. Kaya kusog naman na siya mag-doom, mag-primal. O, kanara. I don't see him play mga brew, mga Lycan brood. I don't see him play that by. Okay, let's see. On to the last 2 bands na. This could be mid-tiny. Dari ni Abed. Troll, ang Prayo ban. Dari for the side of Virtus.Pro. Okay, sige. So they are not convinced na Watson can play the Nature's Prophet, diba? So good naman di ay nakatulog ko ba? Let's go Virtus.Pro. Oy, Abed supported din si boss Michael Bermejo. Bad timing kay boss Michael. Actually, it's okay na po. Game 3 naman sad. 1-1. Then Storm. Pwede po. Kumbot na lang the Yandex needs to ban another hero similar to Storm. Na grabe ka elusive kay wala dito sila catch yun. They only rely on Shadow Demon o kaning dagger call sa axe. O bisag no dagger. Basta disruption. Basically disruption lang. So, sa man? Ember? Puck? Siguro? Murag Puck atagyapon siguro. Another Puck ban na po. Invoker ni Yandex. Pwede. Kaso boss, kailangan sa hero manggid na if ever, kailangan og catch. If ever lang. Posible siya. Sakto ka, posible siya. Pero, talaga niya ang ban sa si Yandex. If mo ban pa sila isa pagid ka elusive hero, nawag, ban lang Storm. If ever magban na po sila isa ka elusive like Ember or Puck,
Daghan pa gyapon elusive heroes gyapon nabilin. Which is kung tanan na may lang draft gid sa Yandex, dili kayo ingana ka sigurado na maka-catch gid sila. $30 seconds remaining na lang for the side of Yandex, ha. So, di ba? It's getting tricky na din for Yandex dayon. Daghan kasi option si ban. Because okay. They're not banning the elusive hero. Ay, they're banning an elusive hero, sakto. Weaver. And if I remember, Weaver may itong Virtus.Pro may kanina, no? Louis, may kay ito. It didn't perform well, di ay. Kadumdum na ko. Last pick for Yandex. Mid-tiny na ni Kay. This is the same as game number 1. So, Abed, magkuhan na gyapon tiny. So, pwede pa man na-carry ba up against either natures ni na carry or upcoming carry din for Yandex. Some hero na makakonect sila tanan, okay, sige. Void Spirit Abet, dili. Na naman yung hero na yung tiny. Amot nga no, gapilit kit sila tiny ba? Game 1 tiny, sige na lang. Game 3, okay, para na yun. Tiny na po din ni Abed. Void Spirit Abed. No. Mipo na. Dili ko ganan Mipo, ano ba? If you put Mipo on Virtus.Pro, you have Axe, you have Disruption. Imagine ang Axe na naga-Blade Mail build. Then, ang second skill sa Disruptor, ang second skill sa Shadow Demon is Blade Mail. So, you have double Blade Mail for Axe. Matagger call niya tanan Mipo. Okay. Nara, Mipo na. Mipo na! Sabi na ako, Mipo na. Abi na ako sa kuan, you want Virtus.Pro mo pick og kuan, Mipo. Pero okay, sige. Ayaw advance mo Kung advance ka, boss o yobong ayaw kuan, don't spoil it If ever ga advance watch ka. Kaya di mi ka tolerate ka ng kuan. Even though gamay ramig viewers pero kan din mi nagaray pa spoil. If ever. Pero sige, Mipo last pick for Watson, which is okay. Medyo nagul ko if Virtus.Pro bang mag-Mipo. Pero there we go. With Mipo, ang problema lang sa Mipo is medyo mild lang. The lasso, isa lang matarget. Macropire is a huge deal. Kana lang, Macropire. Third skill sa Jakiro siguro. Kanara. So, magic damage for the Mipo, medyo dili kayo nga naka-threatening. So, doable siya. It's doable. Medyo good pressure ba for the TB. Kaya ang TB requires 3 to 4 items ba if you want to win the late game. Meanwhile, Mipo, very action-packed kayo. Fast-moving. Diba? So, let's just say, mga minute 6, minute 7, gasugod-sugod nag-roam around mga Mipos, ngitag mga scavenge, bingana. Sorry, boss. Sorry, nag-view ako sa akong bet. Okay na, boss. No problem. Di reminder na po to. No problem, boss. O yobong. Mo damage kayo ni si Jakiro sa Mipo. Lagi. Mo na, boss Michael ka na. Jakiro na siguro ang huge tilog ang Sticky Napalm Firefly. Pero no worries man na kay mo ni nakatsada sa rework sa Mipo. Ang nakatsada sa rework sa Mipo is nanam kitay Mega Mipo. Kaya ikumpara nimo sa karaan gid na Mipo na katong wala pa tong mga shard, wala pa tong like aganim sa na pero wala pa tong shard, wala pa to. Like ito sa unay, kung magic damage gud sa loon gud sa 5 or sa loon gud sa 4, diba? At least karon natay Mega Mipo, which is good. So, pretty sure mo man ang kasagara sa saan ba yun? More ba gyapon ang meta sa Mipo, no? More ba gyapon? If I'm correct, more gyapon got Threads, Wraith Band gyapon sila nagduha or isa. They go for either Rush Diffusal or Rush Dragon Lance. Nara gyapon na, di ba? Tapos later on, third or fourth item nila ang Aganims. Punta ba sa laning? Nag-bet ka na, Boss Michael? Virtus.Pro ka? Okay. Ikaw, Boss Oyobo nga, mga nag-bet, boss.
And 13 seconds lang diri tong bounty room spawns. 5-man smoke diri ang atong duha ka teams. Pero murag makig-intercept diri ang Yandex kapang tip na ra ba sila. Disruption. Daya sugod na. Battle Hunger bata gikuha diri ni Fly, and okay, illusion damage on towards like a Fly. Blood grenade will be thrown, and that's gonna be 2 sets of bounty runes for the side of Yandex. And nakuha man lang first blood. Notice makuha. And kato, first blood is brought to you by 747 live mga idol. Mga gusto mag-bet, syempre, PM lang diri sa Bisdak. Kami na bahala. Yandex ko boss. Okay ra. Okay. Morning, Chada. Kay natay do ka viewers diri nakalaban. So, Michael Bermejo ang Virtus.Pro, ikaw ang Yandex. Morning, Chada. Timing, game 3 pag yun. Good luck sa mga bets diya, guys. Pero Maladich, Fly, Agoy, very, medyo sakit kito. Sakit kito na TP ba? Sakit kito. Gusto kang teleporter unta to save that one charge of TP, kaso well played po ding Jakiro po. One step ahead gid siya si Mua. Pero no biggie gyapon guys if mga Watson fans dire, yes, he played a lot of Meepo games. Since 2024 gamipo na si Gamipo na si Watson bisag na katong nagbalhin na gid siya sa gaming grad. Yandex na lang ipaabot sa parlay moda og bigig. There we go. Kani. The best of both worlds man din yung mga bet di ay. Ang isa kay Virtus, ang isa kay Yandex kani. Kani. Good luck. May the best bet win na lang. Dili ko mingon og best man na lang kay di magid mayo ang sugal in the first place pero may the best bet win na lang. Pero muning annoying na part na yun. Taud-taud na wala ta kitag laikan. Diba? Kita mo sa UI kanina na this is the first sighting of laikan there is a Dream League season 27. So with this palang na siyempre medyo bag-o pa ang Alpha Wolf may kuha ang katong isa. Our Overlord build na nagyapon ni siya kay. So, syempre mga Alpha Wolves na ginas pa spawn, automatic ilabay ka na sa post 5. And mo na pinaka-hate sa mga post 5. Imagine mong post 5 pareha niyo, Veno na level 2 ka. Eh na to, level 2 na ang Alpha Wolves na dire sa tulekan, gagakatol-katol na. Or Crystal Maiden ka, Diyos ko, di ka ganahan magkikuan nga sa'yo. Disruption, here's the Battle Hunger, pero TP by Chira Jr. Timado, could he get that kill reflection? Pero mapatay ka mag sa itong Battle Hunger. Maabot pa! Yes! Notice gets the kill! Nako po, 2-0 na ang start of a different side of Team Yandex, pero Notice just running around the tower. Grabe atong micro by trip. 2 minutes pa sa dula. Gibastos na ang top lane. Nako po. Ang game number 2 ba, giban ba tong Nature's Prophet? Giban ba to? Ito to na pick na giban ang fourth ban ba to? Third ban sa Virtus. Pero Watson ay kumpensa. Pagkahapdos gid kayo ng sticky napa mo kaning kwanda yon. Arsonist na innate sa Batrider. Baladich, like the best thing you can do is kanilang yun ba pray for levels. Gila kapag ikairo, patay din sa bottom lane. Hellscream will get that kill, pero wait lang, makaya ba? Medyo habdos ha? Sticky name is still painful, pero okay. Able to get that kill. And nakapatay gyapon sila Jakiro onto the top lane. Pero Watson, could he still go for more? Kasi ara kung level 3 ka ni Meepo, 1101 pa man imong skill build ana pa man. And Timado will fall down again. Ay! Relax lang Virtus.Pro. Relax lang. Medyo maaga pa. Blood grenade. What a slow. Double net. Naku po, grabe ka slow ni Saberlight. They could still get this kill. Watson! Ay, yawa, hapit na dinay sa Wolves. Diyos ko, gipasagdan lang. Pero Hellscream able to get an exchange on towards Venomancer. Diyos ko. Ayaw to buhata sunod na biyaan lang nimong laikan. Gitalikdan nila diretso, Diyos ko. Ang duwa ka Alpha Wolves, gadungan ng hapak sa laikan pang dinay. Pero Chira Jr. na po, nakumurang team sa bottom lane. This time, Hellscream will fall down. 4
4 minutes onto the game, 10 total kills na. Ang nagbet ng first 10 kills para sa Yandex. Diyos ko, murag dako lang kayo sa lagngisi. Disruption. Kaso, where's the follow-up? Pero okay, illusion damage na lang. Gusto kita ba? Oh, pero wow, what a sprout. Abed, nako po, duwa ka kuwan by isa ka tango, isa ka kweleng ang gigamit rin just to push through. Pero gi-deny din ni Fly. Okay, denying that gold kill, which is good. Okay ra. Even though disappointing siya for Abed na agay, medyo lugi ko sa XP. I won't be receiving XP for the next 15 seconds. Importante walay gold ang kalaban, di ba? Battle Hunger again. Timado gonna have a really hard time securing sunglasses because they notice. Ay! Ay! Oy! Oy! Diyos ko! Dire's top tower is under attack. To karubo yawa. What the fuck? Timado! Di na ni maayo. Disruption. Degeneration na Quadris bottom lane pero scary naman eh. Itay pa na po. Naku, pogi pondakan. Level 6 na ang Axe and Timbado's level 4. 4 deaths? 3 deaths in a row? Go for me. Hello? Seven-minute wisdom rune will almost spawn. Hell Scream and Saberlight. I have to be honest if Saberlight is not level 6, they cannot do anything there is a lane. It's all up to Hell Scream yun. Medyo mo rely sa kita sa galawan din ni Hell Scream. Pero look at that time. Again, din ni-notice. Lawaon sana siya kabastos, oh. Na siya plate mail. Napagit siya, give na siya plate mail coming from the face boost. Napagit siya brand new na plate mail. Para siya kami na plate mail. Ay, no. Para siya, plate mail nagika sa face boots and plate mail para siya upcoming na plate mail. Okay. Alice Timado, nagamit ng Metamorphosis on the bottom lane. Pero Hell Scream ang nag-take sa kill. Diyos ko, just give it to Timado. In taon, luyan niya eh. 3 deaths na siya in a row. Give him a kill. Lycan Ultan magsaling. Oh, pwede. Pero if you're Lycan, the best target you could target is Enmancer. Delete siya to demon, promise. I swear to God, delete siya to demon. Ma-purge ka, mag-disruption ra ka, and nako po, Timado is this. Under attack. Radiant's middle tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower Dire's bottom tower has fallen. Hello, Boss Red. Hello. Nawala yung ano. Okay, gets. Thank you, Boss Red, for the save. Sa internet ata ko to Pasensya na. And yes, kato. Sa gunso ng kamatayan din ni Timado and it is not looking good. And di ba may pinata sila bago lang? Sino yun yung latest na nakill na lang? Yung nakaling blade sacks. Pero oh no, Maladich. Venus Gale will connect though, pero ang NP trying to protect, pero ang dogs masapon ra gyapon dire sa itong mga hero. At least si Saberlight nakakuan. Naka-quad kill. He's level 7 though. No mana para siyang shapeshift. Patya yung Dominator yun. That's 100 gold. Pero nakukpo. Oy! Kahapdos pa! Timado. Kailangan lagi siya mo TP. Get me out of here daw! Get me out of here! Ay! Wala tayo siya call. Pero Battle Hunger siya. Pero siya ka-slow. Pangita, Watson! Agent Watson! It's your mission. Naku po. Alaka, Timado.
At least iro-iro din si Saberlight pang Parivision lang. Para at least na ay CCTV. Pero, guys, 5 heroes sa Virtus.Pro nasa bottom lane. 5 heroes sa Virtus.Pro nasa bottom lane. Tulora nasa Yandex. Pwede na lang mapanish ang Yandex, ha? Biggie, here we go! Okay, Avalanche, ginatos pag yun, natin yung ice pat, and okay, the call coming from Notice. Mind you, nag-plate nila siya. That is total of 12 armor, pero Hellscream ang unang mamatay din per disruption. Pang Padalinas kamatayin din rin ni Notice, pero Notice is still alive! Diyos ko! 2 heroes down, 2 supports down, pero okay. Di kami ha, patay din itong Axe. Pero Timado na po, Diyos ko Lord! Timado! Okay, nag-exchange sila, Malich will fall down. Nagamit ang shapeshift. Pero Timado, Diyos ko. What is happening, Timado? Teka lang, di ba may balita si Timado dati? Wait lang. News about Timado. Wait lang. Okay. Pero Timado again! Diyos ko! Sumuno kayo mong pangalan! Sumuno kayo mong pangalan! Diyos ko! Timado! 8-1 ang Axe. Ewan ko sa iyo, Timado. Diyos ko. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom Maelstrom Sierra Jr. yung plano. Okay. Mau magyapon ng build sa mga Nature's Prophet Yatoro. Ay, makakurat guys. It will always lead to the physical Dire's natures. middle tower is under attack. Jungle na lang unta siya. Oh, pwede bitaw siya mag-jungle? Bitaw. Radiant's bottom tower is He should jungle. Radiant structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. Invis rune onto the top rune na Attack. secure lagi pa din sa Yandex. Pero okay. Good news is Yandex muning ilang second tower nilang kita, which is one more tier 1 tower na lang for the top lane for Yandex if ever they want to clear all of it, pero nagkiultihan rama. He has the Sunder. 9 net. Gadistansya lang tanan! Ayaw mo pa Sunder! Ang masunderan bayot! Disruption, pangpadalas kamatayan, saksa, ilara sila, Pardalaso will connect all towards the Shadow Demon, pero the Ice Path will connect though, pero okay. Sakit na itong Battle Hunger, pero another Battle Hunger na po din for Hellscream. Panik ka mo itong deny, pero di ka pa makaya. Notice gets another kill, another charge for you. Dato pang puspem nga Beno, Diyos ko, be, ama na be. Diyos ko, mas dato pag ng Beno. What the hell is happening? Jesus Christ on a motorbike. Na unsa naman yung Terror Blade. All I see is terror. Is under attack. Okay, at least Abed has the dagger. Some good news there for Virtus.Pro, diba? At least. Chira Jr. 1,200 na lang para siyang isa pagka mithril. And Timado, my gani, you came to your senses na magmaidas ka. Maayo. May gani kabalog ka na behind kay ka, pero nanayawa na neron kung matagbuan na pud kaya ngani, pero Diyos ko. Si Maladich. Sa tanan pagit na pwede matarget sa Virtus.Pro ngano ang kaning post 5 pag yun pangita mo carry kinunt ay dilibay. Duda ko they cannot kill the Meepo anymore because the Jakiro, if you look at Jakiro diri sa pinaka upper right ninyo, wala siya green logo. It means he is still level 5. Wala pag yapay ulti ang Jakiro na 14 minutes auto game. And Watson kapangita na gapang hunting na. What is up, guys? Here's the Sunder, pero Watson! Watson! Hi! Hello? Bloopers! Are scattered. Na bloopers! Eh, pressure onto the tier 1 tower. Saberlight gamit yung shapeshift. Okay.
At least na tanan tier 1 towers there for the side of Yandex. Okay, kani. Mind you, small mistakes like those are very crucial, di ba? And at least ang Terror Blade, with that kill, na-overtake ng iyang Venomancer na post 5. Congratulations, bay. Kay kanina, Diyos ko, mas tambok pa kitong Venomancer sa net worth yun kumpara sa Terror Blade. Kaya nakamaitas na. Yay! Congrats, bossing! Mechans. Ang Venomancer, meanwhile... Okay. Not a greedy item. Rush. Assault Kiras na ang atong one. Like kan rin ni Saberlight. If he does this, pwede. Diba? Pero Diyos ko, ang animal na 9-1 na record na axe, na 15 na ang iyang Culling Blade na charges. Diyos ko, Lord. Grabe ka itong armor. Vanguard pa. Pero Chira Jr. Here's the dagger. Here's the toss. Di pa delay lang, pero okay, Abed gets the kill. The lasso is still available, Gapon. Okay na kayo, no need to lasso na siguro to. Overkill na kayo. Hindi pa makataka si Kuan na to. Si Chira Jr. Inga na nakadulang kalaban. Wala na. No hope for you. Likuran. Here's the purge. Give blood green pa ba gapon. Trying to get the solo kill. Ay, no need for the help, guys. Ako na bahala. Magican lang ni. Ay na lang, kuha na lang Watson ay, pabida mangit ka. Pero Watson will get that kill, pero onto the bottom lane ka ni. This is a high value target, pero gi-call. Nako po, gibundakan. Paspas gibundakan din si Kuan pa, si Notice. Buhay pagyapon siya. Oh, buhay pagyapon si Notice. Sayang eh. Wala pa ba na yung dagger axe? Ay, wala pa ba? Pero tambok siya. Di ba, Vanguard Blade Mail? Dapat by now, dagger siya. Sa mag-iuna de. Ay, Diyos ko, Crimson Pipe pa niya. Ang unique mo, boss. Napanabili na flu gamay. Battle Hunger na estimado, that's gonna be really fast. Pero, mind you, Notice is all alone. Here's the Purge again. Gibait lang oh. Gihimog buang bike sa para ko ice patan ni bike. Dagang kikitabang sa kuha. Pero here's the toss. On towards the creeps, avalanche. Pero with this overlord palang daan. Pero ready for the lasso that is Chira Jr. Grabe, disruption save up. Pagpadali na sa kamatayan. Pero papatay ka Chira Jr. at the same time. Pero Watson will arrive just in time. 2 heroes down there for the side of Virtus.Pro. Ready for the shapeshift. Pero Venomous Gale will be no use. Kaya ang shapeshift, maka-ignore lang og slow. At least worth gapat nilang ikuha. They nearly got Abed. 1 HP. Pero, napitasan din si Chira Jr. And Roche, ang plano sa Yandex. May musta naman eh. Maitas pagyapon. Rush Orchid. Oh. Rush Orchid na ako na, Terror Blade ha. Alright, Watson will take the Aegis of Immortality there, napita guys. So, di ba? Aganim sa siya, Mega Mipo na. So, dili kay, problema gyapon yang macro fire, pero dili na pareha sa katong, like may point na kung magdagan-dagan ang upat. At least, once Mega Mipo, makuna siya kayo, gives him a lot of time to figure things out kung mo in or out pagyapon pa siya, pero Maladich. Radiant are scanning.
Grabe, ginadinay gyapon ng mga creeps ba? Ingani gyapon orasa. The question is, could they find? Ginapit lang nila si Notice. Sila, syempre, di sila magpahalata. Di ba? Radiant's bottom tower is under attack. Pero Torm, ang number one priority ay ang kills rede ang murag pakapin lang. So if ever ang shard mahatag sa Mipo, edi swerte. Pero if ever, okay, saksa. Gwapo gyapon. Demonic Cleanse? Not bad. Gi-clear out ang atong Overlord, pero sadly, gi-take your gyapon. Wala na kaya. Kiras almost up the Saber Light. Let's see if the Kubanig use ang kaning kon. Ay, syempre, dako siya use ang Assault Kiras. Duh. Kuan lang siya. Let's see kung how impactful ba ang kaning resulta ning Assault Kiras. Battle Hunger, grabe ka slow. Here's the call. And syempre, di na ta mag-greedy notice, no? Di na ta mag-greedy. Taga magyapon ka charge bisag dili nimo i-Culling Blade. Are fortified. Tagay na po si Chira Jr. kay murag kuan. Kailangan po siya manampok po. Pero on the bottom lane, on mid lane di ay, yung pinaka-going bottom si Watson. Amplify run siya. Mudong mo mi CK2 sa Shanghai Inikti Idol. Mato mi sa Shanghai. Talawon lang for 2026. If ever tagaan mi kuan, if i-approve mi, if mo ato ang kuyan eh. And i-approve din nila na mo ato mi. Eh di yehey. Unta lang. I hope. Radiant's bottom tower is under attack. Ambot lang. I hope. Chada unta kayo na kayo. Taw ko basa sa itong YouTube. Si Boss James Cyrus na to. Okay, medyo palpak ng smoke diri for the side of Yandex. But 1 minute left for the ages. It is still enough time to do something to pick at least one thing na mabuhat sa Yandex before ma-expiring ages. Do they want to attempt the high ground? Do they want to pick off? Or do they want to push the bottom tower? Naragin na ng duwa. Pero gapang hunting na. Ready na bang dagger there is itong Patrider? Oh, okay. Gitagbuan na bitaw. Here's the purge. Sinamo ka Hellscream ah. Here's the net. And kuha din saksang kill. Boss Michael Bermeo dapat mag-ags ni si Terrorblade. Unya ba'y para guwapo ang clash? Pwede, para na fear gamay. Ma-fear sila gamay. Dire's middle tower. Pasensya na guys, grabe akong ubo. Okay, Kiras is up na din for Saberlight. Let's see kung go time na ba? Para sa Virtus.Pro, is it time na ba? Disperser ng Mipo, so expect na dali na ganyan mag-dispel. Ang mga dapat ipang-angay, ipang dispel like Sticky Napalm, Dual Breath, Slows, bingana.
Mind you, expired ng ages. They need to play this right. BKB? Okay ra po. Pares kung mag-BKB ang Lycan, wala siya problema mag-hunt og Shadow Demon. Wala siya problema mag-hunt og Venomancer, Shadow Demon, Natures. Adili doon ako right-clickan sa Natures. Ginatipihan na ako po, ginaultihan ra. Makaya ba na ako po? Gahapdos ba? Ay, bino ang laso. On towards kang Maladich. Ang post 5 ray lang idumtan sa Virtus.Pro. Unsa naman eh. Pero bitaw, what the hell of a TP Sakit kito pero okay. Chira Jr. iso kay TP by on towards Rick Abel but Ice Path will connect pero could they get the kill on towards Rick sang Chira Jr. Saberlight. Here's a call. Kita dire si Abel. Willing na mapunta kan. There we go. 2 cores down there for sa Virtus.Pro. Saberlight po siya dagan. If maka disruption in a bit. Dagger, Battle Hunger, may spire ng shapeshift karon taon-taon. Ki-dagger lang o kuan by poof. Pero pangitahan pa bitaw dagger out of the Hellscream. 3 heroes down. And paper kayo. Grabe yung kapapil. Giunsa man ang top lane, guys. Pero bitaw, disruption og kuan, Shadow Demon Axe, terrifying combination bitaw. Motong ingon ako na maka double blade mail ang Axe kay malabay rag second skill sa Shadow Demon. Ma-disruption setup lang. Diyos ko. Notice og si kuan bay, og ang Shadow Demon ng MVP diri bay. Duha ka MVP ang ako yatang ani. Saksa and kuan notice. Kay sila duha ang duha ka panghak, ang kanang duha ka panghak ang gapang cause ani bay. Utokan ra kayo mo masyado. Pero wait lang. Ice Path will connect pero ginanet lang direktong Jakiro. Melee rocks will be taken. BKB almost up there is Chira Jr. Oh, he's 10-2. Bewe lang, musta man ang net worth, be? Okay, mas tambok ang TB kaysa sa Shadow Demon. Congratulations! Iluuyak yan eh. Pero all or nothing there in Virtus.Pro because they are out of their base. They need to get out. 10 seconds lang mo spawn ang Roche. Partida dili blade me ng Axe is going for the Lotus Orb next. Okay na po, ma-Lotus Orb niya ang kanang kitsa gusto masandaran sa TV. I'm pretty sure sa ilang kamayo, di ba? I'm pretty sure sa ilang ka-pro, may na kaya sila mutay ni og Lotus. Kung kanina makaya sa jug, unsa pa ka ng sandal. Roshan, kasyagit na. Kapangay nagtabang. Kaya nga lagi tatagat ilaga, nagatabang siya. Kaya mga mipo. 5-man smoke for the side of Virtus.Pro, pero ang mupap lang ani kasi saksa. Ay, naku po, G3 Valley, agagay. Tagos yung kapilingon. Pero, dagger in din si Watson. The net will connect on towards Jakiro. Pero the call is beautiful! Diyos ko! Moro to. That's my job right there. Makatakas pa? Congrats, makatakas. Diyos ko. Instant -4. Nag-smoke sa kamatayan. Ako po, the Mipo, gatrabaho na dire sa atong tier 3 tower. Walang iban NP ni Chira Jr. Moro to clash. Moro to clash.
Gwapo kay Nakol. Ang Mipo, dako pang isa. Ang Axe, kita ko pang uban. Okay. Beautiful Dota. And, okay, the last set of racks na ginatrabaho din from side of Yandex. Oh, grabe! Gilabay ta ng mga netbay. Sa Meigo, ha? Joker kita na ang Meigo bayot. Pero again, Tree Valley, this is the big problem for the Meepo, the Mega Meepo. Ay, wait, no, that's a disruption. Nakapatakas pa. Pwede na niya ma-poof balik ang illusion, pero op. Okay, here's the shapeshift. But the lasso will connect onwards the backline. Shadow Demon ang problema. Na ba siya disruption in a bit? No, pero gikulong! Ang Lycan! Ang Ero! Naku maghihiktan! Patay! Pero he has to buy back though. Pero if he buy back, nasa natin shapeshift. Pero Timado, halaga! Alang buwang! Hay! Hala! Hay! Asa ba to? Ay, naku. What a joke ba na tula? There we go. Yandex, congrats. What a Yandex game. Pasensya, Boss Michael Bermejo, murag. Ambot noon sa timong Yandex. Ay, mong Yandex. Ambot noon sa tong Virtus.Pro. And, kato, lagi si Boss Oyobong, salamat Timado sa pagkalat nimo. Actually, sakto yung mong gingon. Salamat Timado sa imong pagkalat. Salamat kayo, dako kay mong tabang, dako kay mong serbisyo. Pero bitaw that game, I'll just do a quick analysis before tamo end guys. Kay, syempre we still have another series pa. Naga-wait lang dato si Chiquito, ga-wait lang po si Mel0 dito. And kato, quick analysis, Timado is feeding as hell. Grabe ka feeder. Siguro, I have to address na Axe and the Shadow Demon, I mentioned it earlier. Second skill sa Shadow Demon, Blade Mail na. Si-notice pag yun, doesn't need the early dagger kay disruption lang, taganon lang sa Axe, okay na, di ba? So, siguro that's when it started to climb up dayon. Kay 2 minutes sa game, Diyos ko, nag-TP diretso na ang kuan, si Chira Jr. sa top lane. With that palang daan, okay, na-abuse nila, patay nilang TB. And nagtambay ra kadali sila Jr. at to, nagpatay sila Nature's Prophet, nagsagunso ng TP. Napod si Timado. Parehan yun, nagsagunso ng TP napod. Gipatay, giduklan ng ulo. Nakurat siya na hala. Level 6 pa lagi ng Axe lagi, giduklan to. Giduklan na po siya otro. Level 7 na siya. And you look at this replay na po otro. Level 9 ng Axe. Nadugay siya kamatay. Pag yun, nahitan si Timado din sa tong Meepo. Underneath the tower na po, that is his 6th death. There is Timado. This is, kani Joker kani. Kani at least si Timado, at least na is something. Congratulations, you did something today. Pero kanigid ba pagkahapdos? So, basically in short, wala ba like, the lane-wise siguro was, terror na kayo to. Terror blade mo siya, diba? Terror kayo para saya ha, ang lane. Like, napabor kay sa Axe, dili siya, mag-jungle siya, pero I think it's too late na. Murag naabot sa point na, wala na ba lisod na kayo ni siya ibawi. Ang Meepo kakatambok na, landsliding game magid ni. And the more behind ka, the more favorable sa kalaban. Boss Oyobong, sakto ka boss, gipugos niya iyang lane, maggansi kay siya. Yes, he should have just went for the jungle na lang, di ba? Bala level 4, bala level 5, you have your illusions, di ba? Find a way to farm. At least ang Midas dagok tabang. Pero it's still not enough gyapon. Kay in the end, paspas gyapon siya napunas. So kato guys, that's gonna be the conclusion diri sa atong Yandex versus Virtus.Pro. A embarrassing game number 3. Yandex proceed on to the upper bracket semifinals. And Virtus.Pro will go to the lowest bracket quarterfinals. And kato, we still have another game incoming there, Pita guys. And ano yung cast nila Chiquito and Mel0, Boss Direct? Okay, so they will be casting Parivision and Spirit after, I think 10:30, if I'm correct, 10:30 ata mag-start ang next series. So yes. So this is your caster bench guys. Salamat sa pag-tune in. Kita-kits na sa comment section later on and peace out muna.
Hello, what's up mga kabisdak? Welcome back to the stream, alright? So this is second series for tonight, alright? So, pero, ang kay Bulngan, kay na, dili siya lower magsugod. Ari sila mag-upper largo, upper bracket, semifinals, Parivision versus Team Spirit. Nag-abot ba ni sila, Boss Mel, sa group stage? Wala man, di ba? Wala ata. Wala. Spirit. Wala. Ay, di, nag-abot sila. 2-1 ang Spirit against Parivision. But syempre, since playoffs na ta, new patch pod, it's gonna be a different ball game. Diba? May gani kay na timing, no, na ang ang update kay the day before, dili sa dingon, the day before ba sa playoffs or tama, the day before the playoffs katong 1 day break nila, no? Ito gi-update paita po daning Balbe ibutang man sa tunga-tunga. Ana jud para makitang katag ba. Permi naman usually gakita mo gud perminti ba sa nay tournament nga ongoing. Basta dili Valve sure ball. Both day mo di ba na Valve nga tournament, di mag-update ko. Ano jud mo diha? Dili sa doy, so bisig sa una. Sunod jud mo. Ingon po dili mo sad mo sulti si kuan ko tawag na si. Pero okay ra gyapon na para lang tanaw ng Dota ba. Kumbaga munay gabuhi sa Dota mangod ka na mga patch and then ano po na advantage mo na para sa Dream League ron kay mas dagan mo tanaw kay dagan interesado sa meta. Unsa dabay panggamiton nga mga heroes ron, something unsa babi bag-o nga mga strat. So win-win gyapon sila ni Valve dere og ni Dream League. Pero chada tong dula dere Team Spirit versus Parivision. Yes, that's correct. Ay sa kadiyat ha. Ay, screenshot sa mukha sa daning. Paano? Tara. Yan na. Alright, so first pick Chan. Parivision sa draft. Boss Mel, murag sayo naman basahon siguro, no? Like, Pati minsan basa. Murag naalang ko kuan sa draft na medyo mas dali basahon ang draft sa kontra kay tungod sa picking og drafting phase. No, like murag ma-show, di ba? Sa previous kay 3 bands each, nya 2 picks, nya 2 bands, 2 picks. Di ba? Karon kay murag 2 bands, 1 pick each. Nga sunod 3 bands. Ay dili. Tama, 3 bands and then 1 1 2 2. Inana. So unsa may matag na lugar like kunyari kung Chen unsa lugar. I mean gi-split nila ang wala na nila gi-split ang kuan ba? Kay usually ato sa una mas dali man basahon ang mas lisod actually, mas lisod basahon ang draft. Karon kay medyo mas dali na kay wala after sa second phase na picking kay murag baw-an naman gud nimo kung sa ilang murag usually duha ka core na dayon. Depende. Dara mo sulod din imong pagka drafter dayon, di ba? Like dara mo sulod yung mga flex picks, di ba? So like manggawa sa mga heroes nga daghan kay roles or kunyari first pick diri si Team Spirit perminti ko na sila center basta sila last pick kay collapse mo nang kakabantay sa Team Spirit pod. Pero Spirit Breaker bay yang opay daog-daog ni nga torna. SB 0-2 medyo hinon pod small sample size pero we'll see, no, kay new patch man nag-uul gabi Boss Melo. Why man? Tilde atong OG. Dakiri Leshrak nga ginerf daw. Bot lang ha. Tundra man sa dilang kalaban ba so like naman po tundra sa gym. Wala ko na kurat pero unta nindot po dunta pero anyway move on na tanay basta man nga na para ko tayo mahimo ba. Ito sad sad mo taga-appeal diri. Malipay na lang tap. Lipay na tas uban butang re. Alright, so okay. Karang combo. SBA Centaur, parang kita ko
Ang Chen, karaan nga draft dari para sa para sa Chen, para Chen sa Abad. Abaddon, buang mo, ha? And goods pa Dali, ning Spirit Breaker pang kahit sa abaw niya, di ba? Yes. Nya usa pod wala ay catch pa diri ang Parivision, which is hassle para sa ilaha ang kaning Spirit Breaker. No. Need sila catch, need sila og kanang na yung mga build og yules nga mga hero na yun na ni SB kay apil iyang bulldoze ma-debuff sa yules kana mga Yes. nga na. So may pwede there for Parivision basig giran man ang ata nila ni gahapon ning Chen Abaddon Oh, kontra ano di ba? Sa kanang kontra oo, gabi. tama. Kalimot ko noon. But Rider 3 for 9 class. Actually Team Spirit wala na lagi pa lusot ang Slark dari ni 9 class. Kung hindi yung kontra ka Falcons. Falcons, di ba? Mo gahapon Chen Abaddon. Mm. So Bat Rider dire kay 9 class. Actually goods gapon ang Bat Rider dire ni 9 class yesterday sa last game nila against sa Falcons. Isa ni Yes. sa nakapadaog gyud sila. Mo tong Mga laso, no? laso. Grabe. Kez, okay. Ban ang Kez. Ano ni ban sila og Kez? Basta magamit pud si Satanic dari og Kez. And then wala pa kay heroes pud ka yung Budil kay Kez man. Although na Centaur, okay si Centaur against Kez pero like siguro di sila wala pa kay disabled yun nga instant beta o side sa charge. Centaur malikayan na ra. So might as well ban na lang naton para safe. Alright, Tide. Okay. Ang setup. Okay. Needed po din nila ang Tide Oil kay marag need po sila kanang team fight ng hero for Parivision diari. Kay Centaur. So at least But then again, Boss Melo, counter gyapon ni siya sa kuan. Counter gyapon ni sila ang heroes sa Parivision sa APA. No? ang Tide. Headhunter, Abaddon, Okay. Dili man nimo ma-break ang kuan. Dili man nimo ma-damage block ang ma-damage block ba? Ma-damage block pero wala gyapon kay regen. Which is Possible gyapon kay HP ang Tide. ganahan ko palit og Vlad si Tide. So, yeah, possibly. In a way, counter diri siya AA. But let's see if mo na may tabok karon so unsa may hero pa ata. Kay Larl ata ni nga hero diri. Feel na ko mag Queen of Pain siguro Lesh kanang mga nga hero kanang lisod kay counteron sa mid. Pwede ra siguro gali siya mag-storm dari gusto nila. Wala kay catch Pak si Pari. Pak ba? Underwhelming kasi pak para sa ko. Wala pud sila kailangan dakpon para mag-pack siya diari. So I think Storm is much better. Pero tuwa na. Carry Wind Ranger ata ni par. Carry Wind, Yatoro. Carry Wind na ba si Yatoro? Wala pa, di ba? Saan ni? Spirit, 01. Silbi, gidala nila. Dili gahapon ba to na nag-Wind Ranger sa playoffs pata ni nga sa playoffs pata ni nga Playoffs na stats. Okay. So gahapon na nag-Wind Ranger si Skitter. So pill dito. Tama. Ang Wind Ranger dere. Pero let's see if na makawat no aside kay Natsumi jud kay kung Wind Ranger istorya grabe si Natsumi we argued by DMD. Pero kung maawat ni Yatoro karon good sa gapon di ba? At least madungagan yang hero pool. I mean, kung mag next game pa ni na threat yung Wind Ranger kung madaog ni nila. Okay. Last two bans here for Parivision. So may kulang diri sa Spirit Mid. Okay, Tiny. Iba na. Suod ba diri ang Monkey ni Larl? Delikado pang Monkey ba eh. Dili pwede i-pick si Monkey kay first pick ang Team Spirit dere. Ultimate last pick ang Parivision so most likely maban. Tigdala ba nag-Huskar si No one. Din, no? Kasi Huskara na rin No one. Bana na pud guro kay murag. Pero kung Huskar man gani, adi last pick man good mo ilisod. So ano na lang, feel ko mag safe pick na lang sila nga mid dari. Like mga Queen, kana bitaw. There kay makauntiran. Storm, feel ko okay ra pud si Storm. Queen Storm, Lashrak kana nga mga hero. Sniper Viper. ba? Viper.
doable si Viper actually. Viper na Ags. Sharo lagi ang Huskar. Oh. Doable si Viper kaso nga lang medyo mas stagnant si Team Spirit hantod makaaganim si Viper. So murag farming matang ang Viper kana max second. So ay pa siya mabalik nga karaang Viper ma level 12 sa 13 nga mo Manaw ko sa first skill balik. Ags nga Viper grabe sige yung Ags nga Viper ang nose dive grabe sa Tsada po ba ya slow, kay break ma-break mong tide, ma-break mong Abaddon, good spud ka against Batrider. Diba? And in a way na pud kaya pang deal sa imaw ni Chen. Something nga mga ning ana. Pero amot ba kita na pa ko kay Lord nag Viper ani nga tournament wala pa man siguro. wala pa man pod. So last Lang ban. okay dyan ang Storm there para sa Spirit ba. Storm AA, Tiny AA, Ember AA. Pero kung mag-Ember, namgoy ano ba Abaddon, so batian ko. Queen siguro ni. Queen Storm. Narak nga ko na anan. Wala na ba catch gyud diri ang kono pare. Queen Storm, Sniper. Twin Storm Sniper. Pwede sa si Larlana. Pero kung gusto gid sila set up na Ember, tuara gigawas sa mga idol. Viper jud. Tuara. Nigawas ra. Bitaw ko. Murag ambot lang wala. I mean kung mag-Parivision ka sa mga atbang ani, so mag-Razor ba ka? Ani sa mid Viper, mag-Sniper ba ka? Mag-Razor man po din si Sinowan. Pero kaya ba sa Razor? Kaya kayo. Kaya kayo. Lash. So, mag-ano ata ni Sinowan? Gibanding Lash. Mag-Sniper ba? Pakra siya. Okay, pak. Parman na niya. Okay, pero feel ako dapat mukiyat si Yatoro ning yung Wind Ranger kani si Larl jud travel aganems ni bay. Sunod rin si Larl sa inyo ha, asang gubot, asang charge. So si Yatoro dapat ang malihok together with SBA and on top si Collapse pod, di ba? So for Parivision, okay ra pod ba ilang draft dari like well balanced, na pang push o na pang team fight, na pang initiate. And then napod sila burst damage, di ba? So sila heal. Sila heal, ay sustain, daghan kayo og team items ang pwede ma-build for parry. Pero for this game, siguro ko ba Team Spirit? Murag na ko isali ganing Wind Ranger ni Yatoro. Pero believe ko, grabe ang believe na ko kay Yatoro. Ito yung Weaver. Grabe. So, di kaya. Si Anthony Rampage, di ba? Rampage siya to. Wala ko kabantay gabi iba Right? Si Queen, marga analyst na gini siya kuan ba, no? Queen? I mean, ngayon po siya. Sige mo siya pang-analyze sa pub. Might as well, gamiton na lang na nimo pang ang ginabayaran ka, kakabayaran ka mag-analyze sa mga butang, di ba? So, pero nausab ang image ni para nako ni Queen. Kaysa una, grabe siya ka rager, dali ra kay siya ma-trigger like mga comment lang kuan maglagot dayon siya dagan kay siya sulti gani kay para nako outspoken man gud siya na individual or nga tao. Kung unsa iyang maunanaan iya gyud isulti gani, di ba? Dara pod buang. Pero since nagsugod siya sa gaming glad niya katong mga successful months nila nga sige sila kadaog ginato murag ni shift ang iyang personality, like dili na kay siya maglagot, medyo naanay murag control ang iyang emotion nana mura na siya tapson, control your emotion. Mayuntag nga na si Queen, no? Pero ang kami nga man ang flamer nga Queen ba flamer. Gid siya sa pubs gid, flamer gid siya, no? Kanang flame sa direct insult gani, murag ipakita niya sa imuha ba through logic nga murag kani imong sayop or kani imong gibuhat murag binugo ra mga inana ba, inana nga style gani iyang.
Ina Diba? mo, buang ka. Mm. Pero anyways, mga topro, game number 1 pa ni mayong gabi diha, mga boss. Mayong gabi, boss Darwin John. Ay, Mayong gabi, boss Ken Mangubat. And boss Ashley Antonio. Mayong gabi. Pa-share ta guys sa atong stream, guys. Thank you. Yes. Pa-share ta. Mat salams. Spirit versus Parivision. Nato na ko eh. Alright. Punta na ako ni Manny Boss Melo sa series. Kidawag. Spirit ko ni. Ako sa spirit ko. Maybe 2-1. Na ako feeling. Battle begins. 2-0 ni. 2-0. 2-0 ni par. Uy, Nabatian na kalungan niya ako. Yatoro. Bay, ganong power shot niyang giuna. Yatoro, Ay, ay, ay. Yatoro. Hindi ko pag niya nga facet ha, kay dili katong sa shackles, Kill katong shot. sa kill shot. Oo. Mm, So dili tangled okay. Okay. sa laning medyo di kay siya sakit. Ay, maybe Double. Boss Melo tungod sa APA. Aminaw na ko. Oh. Tungod sa APA kay dakog damage yung power shot. So, mas dali. Mas lesser threshold, di ba, inana? Uy, Talaga. Ay, tura Wagang. di ay. Bantog ra. Tura di ay. Ano di power shot ang ikuha. Wa man sa dipakita, good. Giahak sa din lang banda-banda, good, di ba? Yeah, alas 10 na Makalangay. muna, alas 11 na, alas 11. Di ko parang may na ako murag sobraan ra sa na ilaha pod. Langay ra kayo ba? Sugod na ang duwa. Di mo gud mga duwa player, paita po di. Pero Ay. First Blood is brought to you by 747 Live, our official sportsbook partner dali sa Bisdak Nation, guys. So kaba na mo, may PM lang. PM is the key. Message lang ninyo ang page, kami na bahala ninyo. Alright? Ate. Alright. So, Centaur tuan sana Centaur Abaddon nga match up. Medyo okay ra. Pero makita gid mo dire sa mid lane. Basta mautdan na ni Ugmana guro ang Viper ara mo pabor ang pack. Pero kung wala pa yung HP ang pack, wala pa gamit, no? Dyan. Okay. Penitence. Dire, for the Calis. Mo na ampay. El sa YouTube lag. Wala, lag sa YouTube di man good. O ba? Dili do Pero nagkanaw na lang ko. boss. Pero na lang boss kung medyo lag si YouTube. Sorry. Hindi na namin kasalanan yan. Pero yawa, choy yan yung center nga set, oy. Yati courier kada ko kayo. Di, pero ana, courier pa man na siya katong gamay niya. Sunod karon na pod. Ibutang nila namti vote sa collector's cash. So, apil siya ni daog. Di ba? Kaya nabi ito ka na. Daghan bi kay na basta collector's cash mo 200 plus mangguro na yung Wala siya ka ng sa anong mascot sa birthday ba? i-hire. Yeah, agad din siyang gigunitan tama. Di ba? O, gyari si center nga ano part-timer ba? May question. Oh, Jokira. Bagang. Radiant's middle tower is under attack. Sige, so Ruby, siyang SB nga, nadal sa ubos na to. Wala kayo mabuhat na nga nga SB ba, kundi ano lang yun, pull lang. Okay. Okay, just kapulog Gamit. creep diri si no one sa mid lane. Pero napatras ni Collapse. Agoy ka Sure na diyan. jud na. Delikado diri 9 class hawa na. Yatakan na protect shield pero una kamatay dito si 9 class with a double edge but the okay, so I experience ito. Agoy ka diha, Dukalis. Bagang. Flash pa. Gibunalan og insinso dito ni Ru and he gets the kill. 3-2 na. Dire for the side of Team Nagkatawa si Yatoro pero kinibash pa to. Hmm. Kaswerte. Sa ako, mata to dapat piste. Ang ganahan ako sa Wind Ranger basta paspas og attack speed. Ang iyang animation sa pag-attack paspas kayo. Ang attack delay niya halos gamay ra kay stanan. DM, man eh. Casual, ano na siguro niya siya? Vlad, Space Boot, Scanning. Soul Ring, ano? Pride. I think kung mag-glad siya, ay na pwede ra dili mag soul ring pero medyo gamay siya Hindi, HP. kailangan Soul Ring, Hindi siya maka-farm o Soul Ring.
ang Tide Hunter. Maglisod na. Tanan? Sulit man si sulit man sa gayo delikado ang dire Pantomem. patay. TP, he is dead. Maglakaw na siya, inigbuhi. Oh my Sulit goodness. man silang soloring kay Tai CK2, gamay ra gyud siyang mana ba. Pag soloring na, wala ra mapuno ang mana. Sa usa ka soul ring mo, duha ka anchor smash mo mabuhat. Pero way gastak para niya, Boss Melo mo na ilisod. Maglisod siya bawi. Di pa ta sure karon na ano to, di na siya 9 plus or siya ba kay mo ko og stock si 9 plus diyan eh. Roboro ba kay mo farm bot si 9 plus? Ay, karon ba ko bantay no? Nag-switch man di sila og lane ang duha ka support sa Parivision. But Tapos rider ano? na diri sa safe lane. Pati sa spirit. Si Ruin na boss. Bitaw sa. Yes. Inuon pod, but rider ta tide murag medyo okay ra. Pero murag ilang safe lane guro ilang ginoon na. Kay kung Chen abad doon, passive ra kay sila. So si Ruin, grabe yung babysit dire sa may bottom lane, nawa pa'y hawa-hawa actually. Pero possible nga mo-rotate siya sa may mid lane front pag abot aning 6 minutes. Charge. Hmm, Bagang, naigo. Wala ko bantay na tabunan diri. singon mong guro to ah. Okay, ro. Ang kuy ka diha. Slow kay stanan. Spam ra po diri power shot siya Yatoro. Pero zero. Grabe. Bukod gid pag-ayo dito sa batos para dugay makasal. Pero rune Dire's middle tower is Pinakakuha. under attack. 9 plus. Anong kakuha sir rune? Padulong na po dito ang AA kaysa makuha pa sa Viper. Pero interested ko sa item ni Larl dari kung mag-travel ba siya diretso or ganyan. But I think okay ang travel kina yung SB by SBAA. Mm. And I think pinaka the best po basta Viper kay dili mo gid siya mobile nga hero. Oo. So, diba? Hinay gid siya move speed gid bisig unsaon. Nagiuban na bisig mag-travel na mag-win list gyapon. Pero makita yun yung diferensya dahil sa kapabor sa Viper ba in terms of CS 39-14 sa 25, diba? Okay, Uy. Tan Apotek Level Shield 5 para makatsoy ha. Hindi mo kumpiyansahan di ha. pero diri siya Yatoro simple lang sanan sige ra siya spam og power shot aning Tide Hunter di niya padako ng HP para dili siya maharas pero 9 class with the rotation here kaso Radiant are scanning. nakalihok na diri si Yarotots. Pero siya, kung ang uban is max shackle, siya max power shot, win run. Walay shackle. Diba? Kaway gamit ang shackles tahid bay. Kuan ra. Makraken ra. Yes. Doon naman Satanic. Okay, 6 na si Satanic but wala pa siya gi-learn diri nga. Kuan borrowed time. Kasi Yep, bigyan nga save ang skill point. siya Radiance. Radiance man ta Orchid o ginayang core items dahil ni Radiant's middle tower abadan na is ya under siya makitang impact. So expected nga. Apil-apil lang ng Satanic kung nag-dive ron. Pero di pa gini siya mangitag gubot. Meanwhile, Larl, travel siya ba next item. Ganun ko siyang build di siya max second, di pud max third, di pud max first. Dos lang. Labta mo tanan. Ara siya. middle tower is under attack. Alright, so nag-stack diri si Ducalis. Alright. Pero Viper, asa mo siya mo-rotate? Ang farm dre. Tip ka ba? Ang nakachada man gud ng Viper kay tungot Agoy. Pero, ang apa mo Ay, yung all. mo pay off in ana, ano? Na Larl dire being chased. Look, kung level ani nga. Abad doon, B7, putol. Okay, tanaw to, kaya ba lapat yun, Dris Larl? Sige, tuod mo ron. Lisod ginapat yun si Larva samot naka second skill siya nga nasa sa Radiant's ilalom middle siyang tower second is under katungod siyang attack. facet ba pero ma-times to man siguro ang effect sa third skill nimo so hinay mo taking kalaban basta kog damage
Kot-kot. Okay, another stock na po. Lamig ina sa Viper ba eh? Sana O, all na tana, lang. kaya ba niyang kuhaon? Kaya na. Kaya na. Tabangan Ilan lang. na to? Tabangan. Upat na to? Upat na to? Nanay second si ano, secondan lang sa AA. Kaso nasi Wala lang naman ito. dire. Ay, na-charge na ulo. Bagang, giluaan po dito. Muna Kabuang. di ganahan sa bat. Ang nga na. Tanawa, di ba? I-mention lang kanina nga. Hit siya ni Bat. Viper, tanawa ra. Alos Duwa, wa ano galing. ang bagtok ito nga play Boss Melo. Kanang ni hunat pa ba? Anak ko ba? Ana, gid ba? Buo ang inyo, naka. Pinahunat gito nga ano ba? Plimas. Pero pwede pa isa pa. Isa pa. Yatoro, Dire, challenge lang Yatoro. naman. Naka-farmer pod. Tahapit naman ni siya Mel0. Okay, dara di ay gipatang kira, no? Iya na diha. Ay! Kualang. Radiant's middle tower Ang sarap. is under attack. Igay. Agoy, Alam niya, amo ginapikas kabuang. Kung ako ang core ba niya, ni nga ni, makuha na nila tungkol sa nai second ang AA. Kaso kasi mga life. Dire's Tripping. bottom tower is under attack. Ako ultihan ko na eh. Travel na. Tabel na. So, aside sa Spirit Breaker karon na Viper nga magapil-apil sa mga team fights nila, which is very good, di ba? Samot na pag na sa siyang Aghanim Scepter karon bitaw nga duha ka second ang mabutang. Kabi sa katangki ba? Alos di lagi ka-attack ang kalaban ana ba yaw. Grabe ka slow. Kayo. Kita bitaw katong katong Spirit versus Extreme nga Weaver man to si Yatoro niya. Viper si Ame. Ame ba? Viper si Ame? Oh, Viper carry. Gabi na. Oh, Mirisi na pildi. ikuan 71 minutes mangguro to. Ana? Long game pa. Agoy ka diha Kuha na break. Na break. Nangla ka mo ulti. Okay, ulti. Kaso, di ka na may labdan, ha? Taray. LBC. Bagang. Uy. Si Rudre, murag patay po. Gap ka 0 iba. Level 5 pag yapon siya 11 minutes into the game. O kung siya nga pala tong stacks ganino, yan to siya naglatagaw. 6 lang daw siya, walang pa-experience dito. Pa-level maguro siya sa mid ato. Pa-XP. Level siya sa may mid lane. Pero I guess DM na rin nalimitad po na rin sa mga bot. Ay, itong first item mo ni DM. 5. K5 against Viper AA. Okay naman. At least, damage reduction yapon. Sa Problema, dili lang siya pwede mag-Crimson. Kaya daw ang Crimson diri. Mm. Bawal man Vanguard kaya ano. Side hunter. Side Hunter. Pero actually, pwede naman siya. I think pwede. Ay, dili. Kay, nindot Pwede unta- sa imo. Mag-item ito sa auto. Naglabing tama. Top tower Dili, nindot unta. Pwede naman siya kung imong facet guro katong krill eater. At Krill least dili eater kay ka mag-rely. Or maybe pwede ra pong kadi magkuwag sa kan ato kasi nagkuha naman siya. So, actually pwede man. Agoy ka diya. Recharge dyan dire. Bababang. Hindi ka Maelstrom pwede na. magpakita sa lane. Chen. No? Spirit Breaker. Easy target na kay ka. Pero level 5 yan po nakapatay na. Medyo gap. Five Medyo on gap SB. pa rin siya. No? So, baga, siya yung naalay dire. Sa galatagaw, yang mga dead lane nga pwede makuha. Kano mga salin-salin rin permanente iya ba? Grabe ka dato. Ano nga turo eh. Tanaw ang farm. Cheater man yung buwang. BKB na hapit si Yatoro. Bagang. Naku po, di pa ginamotubo ang HP ni mo. Bisig borrowed time ka, kaya naigo ka. Naigo ka sa kuan Ice Blast bay. Kuyapan sa Satanic. Pre-farm naman siya. Sobrang nakag-farm da. Ikaw sa mong pat yan. Tahit sa mong paparmon. Total, pobre bitaw kayo. Pero di pa man po timing kasi sa Parivision mo nang masabtan po nato nga murag ginaligsan sila sa Team Spirit karon. Ilang timing is ganing mga daggers sa Bat Rider, Witchblade sa Pac.
ba or makapipe pa ba ning makapipe ning Tide Hunter Radiance ni ano. So later pa yung mga 18 to 25 minutes mo po ng go time sa pari run pero naipos. There's Ducalis. Hapit na mahon po ang agos ni ano dari Larl sa yung Viper. Pas-pas Scary. ako bigay mo farm diri si kuan si No One. In fairness. Wala. Diba? Ano ra sige farm Pipeline. kanira na sige farm po sinoon kay wala kay skills ga kay tabo. Sige sa farms jungles. Untag makakuha siya og nindot nga run para mag-rotate siya. Okay, going for BKB. Di na pod kumpiyansa ang build diri sa Wind Ranger ni Yatoro despite nga pabor kay sila, dili siya mohapit og usa ka item before siya mulawas og BKB. Diba? Pinako ano ni si Ducalis nangihi. Nangihi ni. Alag libang nga kay wala. Rune. Dire's middle tower is under attack. No one. Witchblade pa dagger na siya. Magdungan-dungan ra lagi na sila. Lagot Dagger. naman. Ano magikuha? Yak time ka. Ang mag-farm ko, bahala ka de. Sorry. Sorry, bye. O support pa ka to, ana. Bisig low ka. O tanag yapon ka, di ba, Boss Melo? O, hindi mo? Diba? Check lang. I-check lang. Nakuha pa ba? Pero, may bala ko. Are scanning. Nanas si Yatoro, dre. Ang kuy kaya Andiri Satanic. Pero ready. Diri ang Parivision. Kaso igong yabi siya sa diri sa Ice Blast. Nakoil. Dali ra mawagtang. Okay, dali ra mawagtang. Nice stand there. Coming from collapse. Buhi yapon diri. Ang Spirit Breaker. Pero pana dito sa Satanic. Uy, ulti. And Viper has fallen. Spirit Breaker. Wala na niya tabang. Kay low na kay siya. So, Bat Rider Dire's sa mid middle lane tower is under attack. nga trade-off. Good sa kayo para sa pari. Mo na United siguro ang- ni ang timing nga imong giingon. Boss Back sa Melo. load. Pero Alawa ka Parivision overstayed. Nakpan pa noon. Back sa lagi Lodi Cakes. Sayang kaya ang i-blast wala kapatay. And then, kung nakabantay na po si Satanic adto nga ano. Nakapadulong ang Team Spirit sa iya. Okay. 9 class. Nakadagan pa stair to Madla lang. tipit na no yawa lagi na to eh. Noon po ready sa dito ang pari na upat ka book na ana dito daan. Who can have Galag. predicted this? Oh, wait, me. Let me change the server. 1 second. Lag ang Discord, bye! Sama na eh. Tarungi. Tama na yung Discord eh, minana na permente. Singgita yun naman diha. Kada duwa naman lang, di ba? Yung napide minana ba eh? Hindi, pwede. Sa mo to sa una nga kuan kanang TeamSpeak. Grabe ka bullshit ato TeamSpeak sa una eh. Kani pud sa Dota no dili ko tarungon ang voice system. Magoy ka diha. Goodbye to all. Bagang. Tuyang no ano eh. Diluwa ang pag-ayo eh. Nagka-play ang pako. Dire's bottom tower is under attack. Amplify damage pag Uy, nganong ang giingon ni Viper double damage man. Amplify damage na. Ayot ka. One update ang ano par. One update ang voice line. Dire's bottom tower is under attack. Kaya makapiright ang ko ano na. Ano ka ba ang Dota? Ay laho na. Delay. Nanay copyright uy. Is under attack. Mabit ang ginahinay na nila og kanang Dire's middle usab ang mga pangalan sa mga heroes. Para yan eh, Wind Ranger, di ba? Wind Runner, sa una. Di ba? Marag kani Bat Rider, marag kani may wala pa na usab. Spirit Breaker, Bara, You're di the ba? one who wanted to do this the hard way. Ito pa man. Viper, wala pa na. Ano doon is the hard way and Yatoro. But another kill there is atong Bat Rider. So at least si Yatoro dere medyo comfy sa iyang Wind Ranger. He's making plays on his own. Compared dito kay Skitter last night, nga murag
Gahulat rin sa skater nga nagalaw yung team, ay mo galaw. At least karon Yatoro mga solo kill no. And mahimo ra nila lang yung gusto. Ano, biniper lang yun. 4 stop, mag-shibas, mag-skadi. Happy life. Pero ganahan sa ko atong magic sa una nga Viper boss Melo nga katong Bloodstone nga build yan atong spell life steal. Itong Dahil sige nga max nigger toxin ra. Indot sad to. Yang katong nose dive niya kay disarm pa. Ganahan sa ko atong nga build. Yawa mo man tong patch atang OP kayo ang Bloodstone. Go, Bloodstone Leshrac, Bloodstone. Bloodstone tanan. Tanan nga Bloodstone nga. Bullshit pre. Bullshit na Timberso. Pero Eh, na magid na magid na certain items for certain patches nga OP. Kaya to sa una rate pack ato, diba? ano nga, ang pangutana karon ngano nag-inflate ang Ironwood branch. Ate 65 na bay. Uy, na paborito ang drink. Chichito. Ano Nagbabalik ko kapalit og kape good day. balik loob. Ay, nanina charge dyan. Bumping ang huli dito sa apparition. Okay, another strike. Oh, may gani. Kina-evade niya dito ang shackles. Balik loob bay. Grabe. Ang low, kapalit Balik ng loob. pigi. Bili Ito na ang kong yawi. tama. Hindi ko gawa sa balay. Eh. Yawi na sa taas. O ako yawi po. Tuog na Ito kong ang inahan tama. sa putol. Ubra ba na? O ting. Basta mo na. Ito ang tama. Kaya tarid horse mo na. Ay, credits din natin. Pareho ko dread. Sorry, bye. Hindi ko katanog TV. Muna lang ko last memory sa TV. Ito ang tama. Red Doors. Gaya na ako tanog mga teleserye mga inahanda sa TV. Gini. Ako sa mga wala sa kitan nga teleserye sa TV. Santino pa, Mangguro. Tugay na kayo. Kanang gisubaybayan gid nako ba? Kanang gitanaw gid. Kita ba basta kasama kita. Judian ba? Wala. Kasama kita. Judian sa Piolo? Mo ba na? Oh, Kristala. Okay, kita na. Bulta. Ay, di dahil sa leader rin ng bulta eh. Kristala ba? Kristala. Dili sakto day Encantadia sa una. Grabe, Encantadia sa una. Kasabay kuan man na siya. Before after sa Mulawin. Encantadia din. La Diana Subiri. Agay. Mo ginay mga pas di ay. Klaro na kayo. First name Katrina pa. Lili. Agag. First name pa lang kabalo na kung saan tuyo sa Mulawin. Ay makita siya. Ang boy kaya nakitaan. Nahigot. Pero makanos dive ba? Naputol ang coil. Kaso na ravage. Kaso Snooki tanan bay naka-Viper strike pa. Delikado Nangasabunan ng ulo. Di focus fire. Buhi gyapon diri ang Viper kabuang. Hoy, ano gud taong buhi to? Naku. Grabe ang ano Nabausan ba? pa dito ang Parivision. Tama kita yung Ice Blast Boss Melo. Grabe ang siya ay ano ba kataki ano to Viper? Naragsasayang ano ba eh? Yung second skill, yung i-count ng damage. Ang Ice Blast pag wala ni kunik og ayo. Siguro nalabyan ba eh, ang tulo. Pero effective yung kayo. Pero kahit sa gyapon to na igo ang tide, i-focus pa dito sa Weno. Ano? Ilis dito. O pag ito ni gamit og bikibi ang wind ha? Hindi na kinahanglan. Wahi po din. Tanong Ice Blast. Ang Ice Blast. Ang Ice Blast, na-ravage man siya. Ngayong ilaw sa pero ang tulo. Gahi oy. Wa siya matiwasan sa pack bay. Mukahapak ang pack. Triple kill pa sila. Siya pa yung naka-triple kill, oy. Ang liberahan. Dahil na, onya, bitaw pag makuha na sa mga stats item, like makasiba siya, maka-skadi, nakuha ka na nga Viper, bay. Murag di mamatay. Lingaw ay ko love kid. Kaya tawas lima buhat bay. Lincoln siya, Lincoln. Lincoln para sa bot, no? Noon. Wala man po disable there for Parivision. So, not bad. And, pag-anda po na ni mga boss Chiquito kay mga Lotus, Lincolns, unya pag high ground din nyo. Kay, matik mo, palit man ni si Viper og Shardon niya, muhapak na yung tower og first kill. Ito, Diba?
Minus So, armor sa structure. at least na siya Linkins. Unsa man kinsa may makabok og Linkins dari? Batrider, Chen. Kailangan pumudulog ayo, dili pwede bay. Si Miss Bat Coil. ra jud na. Huwag og Miss Coil, giatay. Ha, saan man? Target na lang coil. Para kuha sa linkin. Dugiran iyols ni Pak para ano. Nalusod gaya na bay. Di ba, Miss Coil ba sa Abaddon? First Kami, kill. yatay. Mura gid yung toyon di. Oh, saro ko usagod, level 1 ra. Total, Muhammad na bitaw gyapon siya kay siya may frontline. Tayo ra gid eh. Tuara. Bogong namatay kini ang pack. No one, what happened? No one. O siya nag-smoke to, nag-smoke pa yung makabantay. 10k gold lead here for Team Spirit. So, may nahinas lagwag objective after team fight. Tormentor niya karon pick off and then Roshan. Alright, so pwede na sila mag-clear diri og mga tier 2 towers upon getting this objective, no? Aegis of Immortal para sa Wind Ranger ni Yatoro. Way patay-patay Wind Ranger ni Yatoro pero ano siya, bigyan po ng pensa. Disiplina niya po ito ipakita. Let's go. Dili siya magko ano. Wa siya nag-cube ads. Q siya o mag-pike naman guro siya. Pike and then going for Data. Diffusal. Okay. Dili siya mag-ags. No? Yatoro, I think at some point pwede gyapon ags dere si Yatoro. Nindot man sad pero siguro siya rampoy saligan sa damage dere sa ano, Team Spirit. Ang tank naa naman, nasa Viper, nasa Centaur, nasa SB. So kulang dere sa Spirit ang right click rigid which is nindot po dang I mean ang timon dere ni Wind Ranger. Di dalus na to. Pike. Di dalot. Buak yun ang kuha na ng Abaddon og Tide. Buwak ang ngala-ngala jud pag ma-focus fire ka. Di kinsa ay giatay. Buak eh. Wagang! Grabe no. Oy! Uy, pa nang hit ko ni. Ito team viewer. Ako ato. Dili sa ila to. Agay, naging ma-football karon nga. Nga TD nila ba? Di error to kay error sa app. Napindutan guro to par. So kay pamati sa mga TD kung ano nga no. Kadyot nga kulba ba? Kanang mo wala yung cellphone. Bawat ginang palhibo tibok lawas gyud nga. May tagway nakakita. Oh. Para! Ala! Lagi ako na yun. La! Bago pagali na ulian na. Ay dili murag pamina nako, murag ni utoran to siya. Mga inato. Na may usahay inana. Nawalang udyo. Tuara. Utoran lagkalit. Gialtab na, gialtab klaro istanan. Nawalang udyo guys. Pero ay na charge dyan. Bagang. Op, may gani kaya nakatipi dito ang Chen. Ano yun? Huot na kay mga padres Parivision. Ang Chen may galisod nagkuha sa mga batos. Muna ni nakalain basta Chen ka. Nga di mo kagawas og mapa. Yatay. Kada nga pwede ra makuha ba? Walag mga creeps na lang yun nga. Lane creeps. Oh, kuha na lang yun na mo kay wala mo kay no choice. Okay. Pretty D. Okay, so wala na tier 2 towers diri ang Parivision. So what's gonna be the next squad? Napay 2 minutes ha, so pwede pa mo high ground diri ang kuan Team Spirit, Boss Melo. Pero gusto ko man ata dali si Spirit nga mo patay og isa pa ya. Mo high ground pero speaking patay isa panto. Lolololol. Galawan pud gayo. Gusto ko siya may mag-highlights niya. Grabe po, lihay pa man, ikaw farmer, ikaw bustiya ka. Parasma for the pack, wala defensive item, no? Wala po si ano gano'n. Wala po kailangan i-dispel nga silence or something. Dol, way plano sila Sumnos o Monet, mangita og team, Dol. Kana, og napay team ang China. Gamay naman lang nabilin dito nga... Ay, mga bagong tubo. Uy, bagong tubo ba? Pinakalas bagong tubo, Satanic. Atay, muna. Umana. Wala yung mga ano, diha. Miniski bimbo. Ano ba? Miniski ito mga sala. Dugundugan ng mga bata. Sa nga region, no? Sa atay yung mga bata ron ba? Mga first game ka, Roblox.
Ato abis sa una, Dota diretso. Dota. Karon Roblox, email. No, accessible man si ML. Top tower is under Yeah, attack. cellphone raman. Cellphone. Uy! Oh, binitan. Kaya ba yung neighbors? Grabe. Kaya ba? Hindi yapon Kaya ba? Nakalotos Kaya ba? power. First stop out. Grabe, gatag na tanan na. Viper strike pa yun. Naka-Viper strike pang yatay. Pero wala na ang kahit diri gipana pag-ayo ni Yatoro. Grabe ang Yatoro, di gidlungan ang tide. Patay. Napay Batrider pakapin. Double kill for Yatoro. Uy! Hala, Gusto nice. ko, Shackles. Sigot pa yun. Grabe. Oh my goodness. Ultra kill. Hatag dalas ka mao. Ay, Sharo, di mo rampage, Sharo. Please. Please lang, Rampage. Please lang for this night. Is under attack. Stun na lang, collab. Stun na lang, collab. mga item. Para mamatay na yun. Oo. Yun. Tuyo Para na ipakamatay ba para ma... Kuan. Abi na akong bati na to para sa spirit. Bukan! Kinamatay yung Tidehunter nga gibira ni Tower has fallen. Yatoro, pero hatot. Sakit mangyapang kayo ba? And that last standard na niya collapse. Nakaset up pa siya para ma-shackles na Yatoro ando ah. Grabe naman dahil ang Team Spirit pa. Aliman kag ni-post sila sa top pero ang mid binaguba, diba? Pero man ipadula ang away ba eh. Wala kita no choice. Collapse? Wala. Baragagagag. Di dalos na ba na? Ay, inoy. Daray, mutiwas. Ay, di. Ay, matiwas daw ka? Nungwan, aning kamot gud pag-aya diri si Nungwan para lang madipinsaan nilang base. Ang himot din sa Parivision karon kanang ma-focus fire ni Yatoro dapat ma-save. Yung makarmodaan yung damage ni Yatoro pag kung CD ang iyang focus fire. Dapat makait nila pero abot lang kung dili ma-burst actually. Pero dugi nga matayan tayo dan eh. I mean, ang Viper po ba? Da Viper mo pud. Nilakag pa sa pareo. Grab lang lakag ko. Lakag. DM eh. Dugi nga namatay. May tipi. Parga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 g. Magalaw. Patong di dalo sana. Sabi. Luya sa tanig. Gasigi ra tong Yatoro nga gawin ran. Yan indot ka na Sakos. pagkastaan. Dito na pagkastaan eh. Wow. Ultra kill ay lang Yatoro dito. Next item niya, Disperser. Kaya si Yatoro. Okay. Good siya para aba doon, di ba? Diffusal Blade. Yes. Agmana abading der. Sa tide food. Tide pod, no? No, na may soul ring si Tide. Kaya aba doon. Uy! Collapse show. Istani. No one show. Radiant's bottom tower The no one show. Bagang! Napaw. Nakita ko eh. Merry Christmas! Ay, padala par. No, hindi nakita pa to nila dito. Aligig pakita lagi. Kunat ng muka ng Target Centaur. kayo. Gani. Literal kunat yung muka kasi naka-costume. Radiant are scanning. Okay, pause na po sila sa top. Ayun na, nag-item na eh. Diffusal na ba siya? I think diffusal na, paingon na. Sabi sila, Tormentor? Ano? Dugay lagay yung Tormentor, no? Almost 31 minutes. Sakto kay 20 ba muna. Sakto de, apan 10 minutes, 10 minutes, apan destroyed na din, ano? Sorry. Yes. Sorry, So, nagkuba na nag 20, sakto na 30. So, automatic smoke ang spirit dari par. Pag nila og Tormentor. So kasi no one ay si ano karon? Yatoro. Na siya Daedalus par. Bro. Ay na short. Yun lang. Ay, Kuana. ay, Kuana. trabil ko. Kuana. Trabil ko, ala! Oh my goodness, disaster! Ang naitabo dire, Ravage, kaso daga na lang mo. Managa na lang mo. Agoy ka diha. Nagani kinakadagger out pa diri sa Satanic, pero 3 heroes din lain na sa stun ato. Uy, kulat! Mas Ravage pa man to kay collapse kaya sa Ravage sa Tidehunter ya.
Ipit ang upat. Uy, lain na, uy. Uy! Mada! Ay, naapagin Sana ang kung pinka, nasa Viper bulan ato. tanan, nasa tanan ng upat. Oh, Nose drive nether toxin. Dire's top tower. May easy, uy. mabuhi ato. Again, iki nakadagger out pa ito sa Satanic. Dire's top tower has fallen. Dire's top barracks are under attack. Kaya murag ay, low reward raman to kay nang dak puno nun kay Batrider. Has fallen. Ay, Batrider na nun ka ng Spirit Breaker. Dire's top barracks has Lain na Relax na sa lang, sir, eh. kuha ni Viper, travel to. Kasi nagnaw nga. Kuya to si Somnos mo made ka tong TI-8 dol kay Sige o kabugbog si Tapson adto. Inuon po, Tapson ato dol, mahog pa man siya amateur ato. Kay dili man gid siya ingon nga kuha na to. Pro pa. Pub gamer pa man siya ato. Nga gikuha lang. Sana po, dari ang ating... So karon no, tanawa ipalinis Tapson og Somnos so. Kinsay magkapulik. Easy ages. Ano po yung banner dari ang spirit. Ano na ata nila ni? Last rocks na ning bottom ba? Disperser na po din. Yung Yatoro no, wala nagkuwag-kuhan. Wala siya nag-Mjolnir. Wala. Sa nga ano taon, bawi o nas damage. Di dalos oh, sakit yun. Tura na, Bloodstone. Hindi mo pagkita ay Viper. Nana. Yama. Ano kakaroon chiquito ah? Na? Perfect. Mo na akong build basta mag-Viper ko. Ganahan mo ko inana nga build nga Viper ang taki-tangki ba. Linga kay ko ano, inana taki-tangki. Labi na kanang nay usahay nga mupik ko og duwa boss Mel0 mga enchantress ko nya. Boy makapatay nako. Palitan ako enchantress og Eternal Shroud 5. Aluya lagi 4 kabuk, 5 kabuk magtabang. Maglisod pas lagpatay. Makadaggan na lang gud ako mga kauban. Maka-Parivision na sila. Buhi gyapon ko. No, yung enchantress na pero high ground na ata ni. Banner? Para. Uy! Hala! Nice lasso there. Coming from 9 plus. The Ravage lang. Oh, may damage! Damage ba eh? Asa ba yung abad dun? Raday. Paso-paso raw. Ay, wakahapak. Kabuang. Oh my goodness. Yun, large. Mindot na ako takay ito pagkalas. Ravage ba pero kuwang sila sa damage. Oh, putol. Ano putol to? Dapat ko anapot. Dahil ng collab plus the stampede. Sa unang pagdaga ni 9 plus. Luwaan pag-ayo. Paulay na. Naga na. And TG has been called. Oh my goodness. Bagang gipatay gid si Satanic bay way patawad diri siya Toro. Imo man ang younger brother Yatoro. Na. Sayang kay dari So for that's a 1-0 victory for Team Spirit. A very say tawagan na. Murag masterclass na kuan. Masterclass nga victory. Diri murag Anyways, there is a game number 1 na may potential ang draft sa Parivision. I mean, I can see their objective. There silang draft nung modula sila og early, humano nilang game og early dere and stomp dere ang Team Spirit. But as we mentioned kanina, na timing dere si Parivision dapat nga mulabaw sila. Kaso nga lang wala nila na execute og tarong and Team Spirit dere murag nabasa pud nila ang mga moves dere sa Parivision. Sige kapitas pud kay si No One, di ba? Dere sa iyang pack mo ng yun nila nagamit ang ilang timing dere ang Team Spirit panlon ng Liges and you know kaning AA nga pick dere sa Spirit o Viper murag sulit kaysa ilabay ang kaning duha nga pick murag na-counteran halos sa sakto ka ganina nga halos na-counteran nila halos sa ang heroes dere for Parivision and you know wala kayo damage No One katong last team fight ganina nga nalaso na unta ni 9 plus duha follow up Ravage kaso murag wala raman di ba wala namatay wala man lang nag half HP ang mga hero nga nabirahan adto so sayang dere for Parivision pero siguro second game dere na sila certain adjustments nga panghimuon for Team Spirit and the T if mubawi pa si Pari dere para dili na matusi sa Spirit.
Para nako siguro Boss Melo, pinakadakong impact atong ni game is apparition. If wala lang siguro ang apa sa equation, no? Siguro makasustain dito, makasustain ang Parivision, makaprolong sila sa team fight. May siguro makakahit-kahit sila but tungod sa Ice Blast gyud ang debuff niya moy murag samok para sa Parivision. Dili lang kay sa usa ka hero tanan. Actually sa tanan, Batrider, Mhm. Batrider pack, di gid mo ganahan nila nga debuff kay mulinger magud siya, dugay kay siya mawala, di ba? Nya kamo dagger type heroes mo, Tide Hunter dili sa kaganahan niya kay kuan dili ka mo regen, Abaddon, Samot, maigo as Ice Blast, dili mo regen imong Barod time, di ba? Chen po, Samot, sa gamit sa imong heal, may pagdi na lang i-learn kung dili ra day gyapon magamit, di ba? So Yes. So that's the kuan kanang murag simple ra kaayo pero effective, 'di ba? Simple but effective. So that's the result for this game, guys. 1-0 for Team Spirit. So we'll see if Parivision can make some adjustments for the next game. All right, because stay tuned lang mo. BRB sa ninyo ni Boss Melo, guys. So BRB, balik kami, bye.
welcome back to sa Bisdak Nation mga idol. Kami Hello. pa niyong caster, CK2 and Boss Mel0 para sa itong game number 2, Team Spirit versus Parivision. Team Spirit game number 1 kanina pero nagkabago ang atong picks dari. So Parivision ang nikuha sa first pick and Team Spirit this time ang second pick, and actually nagbahilo po sila og tides pero interesting first pick, excuse me, for Parivision rin na atay next assassin boss Chiki Tips 9 class na po ni 9 class, syempre. Boots. First item. boots, no? Murag siya gi post-4 nga nakita nga permanente mili, usually mili jud Slark next assassin mga basta pwede nga mili. Sige G to na Viper gyapon. Naganahan Marag sa Viper. marag nabitin sila Hilda. Marag nabitin siya yata toy. Kati wa ko gamit Bloodstone bike. Na human man. Pero needs na I break humukra po diri ang Viper inigsug. Pero ang task may problema nila pudaan. Okay, NP. Righteous Prophet for Parivision. Alright, sige. Marang gusto nila sabayan ning ano sa Team Spirit karon Vessel Pacing, holder. Yes, vessel holder. Musabay sa pacing ko sa Team Spirit. Kung parehason sa Spirit ang ilang gameplay kanina sa game number 1, kapaspas kayo. Makasabay dari si Nature's Prophet. Ito Vessel blade mail ba ka? Kita katag nana NP. Vessel blade depende. So, daghan gyud choices actually. Pwede ka Silver Edge dire para ma-break ng buang na Viper. Sorry. Viper. Pero pwede naman guro kuan lang, vessel kuan lang Boss Melo. Vessel blade mail, di naman siguro kasukol ang Viper na. Let's see if unsa Pug na. Pug snacks for Boss Melo, ang Vendetta di ba na may break? Vendetta. Wala break si Vendetta. Sa shard. Okay. Sa shard siya magka-break ang Vendetta dire. Okay. Pero si kuan magud samok magud para nako gud si 9 class usa man gyud sa pinakasamok nga roamer nga support. Lagi. Grabe gid siya mo roam gid Ay, kanang nindot po nga combo actually. Low-key nindot nga combo ang next NP. Mangita ras 9 class teleport ang NP, di ba? So, at some nagi combo latex gyapon si Parivision dere. So Team Spirit, sa may tubagan ning pug na nga pick ba sa may pwede dere. pug na. Sila apa? Ay, Apa na apa gyud hindi. Apa na pud. Apa ba? Open ang Chen actually. Gusto mag-Chen dere si Panto. Kaya na ba ka mag-Chen dere? Chen. Okay ra ba? Or pick kag post 4 ni Rui dere nga Iki ko ganahan nga Chen ko ano. ora DK. Okay, so DK carry. Depende pa Pwede pa rin. Pwede ba ma-offline ng Viper? Di ba? So, inoon po. Mid DK ni, di ba? Di pa ta sure kung unsa ang ilang kwaon. Pero paminana ko dili mo kasi collapse ng Viper offline. DK carry ni siya Viper mid. So, pick sila. Pwede sila last pick og hero ni collapse. Sa may pwede hero ni collapse. Underlord. Sorry, support sa ta. Okay, SD. Okay. Okay si SD actually. Pang tawag ni, pang dispel sa second skill. So kung na ma-target din si Team Spirit nga maultian sa Shadow Demon, di na siya ma-save sa pugna. So okay yapon. And yung second skill, syempre, dagan kig mga tank heroes diri si Team Spirit. So sulit kayo. Oh, SD is a nice pick para sa Spirit. So post 5 na niya atang task. Obviously. Okay, Kez dara. Carry. Kez. Kez So, ni pug na Kez. And tapos DM ni nga last pick.
Tapos ni Enigma ba? Okay, cancel sa Enigma. Hmm, Enigma against DK. I think okay ra. Inig 6 lang sa DK di ra makabawi. Lugi siya sa laning. Single target. Bro. Nanapod. O pa ka nag-give up, ana. Bro, lagi. Viper gaya, lisuod gaya ang Viper, di ba? Oh, Viper. Pero gapon, warag tulog ka game. Wa pa'y bro jud ba? Duha ka game? Okay, awa. Harason na nagsinder bro Thunderclap ang kuan kanang DK di siya ganahan ang haras bay. Samok. Unya usapod dili siya basta-basta ma-burst, no? Yeah. Yan ara siya primal split. Pwede naman. Not unless iban kay giban man ni Enigma, di ba? Ban Enigma sunod siguro ban ana unsa may hero ni DM pa. Dili sad siguro sila mo pick og Beastmaster. Team fighter ang kailangan sa pari diri. So, most Fighter, likely, pwede Beast. Beast mudagan na na siya. Axe. Mars, Pwede, Mars. Headhunter, ay, wala na yung Mars. Headhunter na lang, Centaur, wala na po yung Centaur. Headhunter, Mm. so, may nangabiling Underlord. Underlord na lang, no? Okay siya against DK. Swag Darkseer? Seal. Next, Swag Pwede, Seal. Nyx, Darkseer. But, sorry mo kaka-purge ko. Dark Seal, ha? Depende, basig iban po na sa Team Spirit ka ron. Bang, iban ka di eh. Yan din eh. Este. Bilhin, Hunter na lang. Headhunter Underlord. Underlord. Bro, Wala ba? Beast. Beastmaster. Nakapa Beastmaster. Pero bati ba sila mag-Beast? I think okay ra. Beast na Ags. Or Overlord. Murag pamina na ko Overlord. Mas dito lang Overlord. Underlord. Beast ba? I mean, paspas lang tempo though. Pero, usually ginapick man si Beast para mo accelerate yung tempo. Pero, given sa drafter sa pari, na may NP pug na ba eh? So, ano ra kayo? Overpower, ano ra kayo? OA ra kayo. So, for OA, para Lycanthrope, I mean, okay siya sa Shadow Demon, ang Lycan. Hate ka na ni SD ang Lycan. Bisag i-purge ba eh? Wow, di jud. Lakgun yapon kasi irong buang. Kaya draft sa spirit. Kaya ba to zero? Sana na to. Like kan, okay ra. Dili ma-slow. Puro mo single target si Team Spirit. Tara ni mo. So, ganahan na rin like ka na. Pero hero na rin ni ano ang kulang. Collapse or Larl. So, may pwede hero na rin. Tuara. Ursa? Or sa Ursa carry. carry? Baga, one way to bully Lycan jud kay daugon ni mo mong lane. Kung mana-delay ang items dari ni Lycan or levels niya, buset na siya ba? Something Lycan Nyx niya SD Ursa, I think. Okay ra. Okay ra ang spirit. Murag makaharas kaya po sila sa lane. Duha ka milim, good. Diba? Pwede. Pa, let's see. For Parivision dire, ganahan ko sa ilang line up ha. Super fast-paced dire. And na chance mang snowball jud given sa mga heroes nila. Pero Team Spirit dire, ang kita dire is balance ra kayo no? So complement sa each other. Ang ilang mga heroes dire, strong laning ang gakakita and daghan kig tank para sa Shadow Demon. So I think happy kay si Rui dire nga ilang line up. Pero Team Spirit, parang confident naman silang Viper, boss Chiquito. Di nagabuyan. Super confident. Second pick, good. Second pick diretso. Wala tayo counter na rin. Sige, timang kagakamatay po.
Dali ra sige mo pick og support ni show sila that so og support kit so lisod i-counter pod ang Viper. So murag gi-give up na sila sa mid lane. Sa kaan lang ta NP lang ta para gank lang, di ba? Katabang sila sa side lanes. Ang NP diri ni no one. We'll see. Ursa manggangkan early. I think papaburo lang ang Lycan like bisig early lang siya level 6 kana pwede siya provide og pressure, 'di ba? Siguro mga overlord lang 11-12 minutes kana dako na siya impact. Silat Mga buang saba-saba na sa ning mga buang. Ga-start na basin yak ma-first blood di na sad mikita tungod ninyo. Kalma lang. Ikaw strong, ikaw strong. Ang kay lang iyan kiyo. Di, gabayaran good. Ito karyat ga. Dagan kay Ay. di ba? Dagan kay chichiburichi. Ora, tama man ka. Nakalagi. Oh, Bridge makita ka eh, ni ha. Matay siya turong, wat ka ba nganong ni power shot kay level 1. Diba? 30 seconds. Chiburichi de ha, dalagi. Panto, nag-show siya. Pasa niyang obs. Nakaka-smoke. Karoon sa ba? The battle begins. I think 2-2 lang. Pero ang atong bounties karon. First boots. First item boots. Matik. 9 class, matik. No nga na. Black. Ay! Okay, sukol ka? Pero kanya, nabuset na. Nabuset ng lanes. Ang pauta na, mo under tower ba? Under Under tower. tower. Libre nga lane. Okay. Nagbayloy. Apian sa panto. Hindi mo nakikunanuan kay Panto. Okay. At least ma-push out ang lane. So, Ay, medyo dili. Koreax, first courier. Ay, wala nakita. Ay. Samo. Di ka lakag ni Paro, lapay shard. Lakag Chuy. Oh. Agay. Di lagi na, mapo lagi gapon. Uli gapo na ba yun? Yung sa oni mo? Pasukin mo dagan good. Kaya ba 2-0? Feel ko kaya man ang 2-0 Kaya. dari. ES sa mid. 7-1, 5-1. Medyo okay ra. Dire. Kaya, I think kaya ba sa DK ni Kez ba? Leaning. Tungkol sa third skill niya. Dragon's Worm. Okay. Pero sa'yo ka nakauli ang NP. Luyag na ako eh. Uli sa Lods, malas man. Sa pangita, pagbagay mo di Abi, kay back up ra ko. Kalma latigs lang, mga pare ko. Okay. Taguan. Tukol. Kalma latigs. 0-0 pa. Kalma raton duwa ron. Pero taon na ko kakita ning DK offlane ha. Dugay na itong DK offlane yung era ba? Pero pwede balik. Okay, dari sa may top lane. Okay lang naman ang lane ni DN dari par. Thanks dari kay 9 class sa nagbuset-buset sa creep wave. And 3 minutes run spawning. Kaon ba? So, uy, bounty fight.
Siya nakakuha. Ay, bounty fight na nun. No, butang gusto ni. Saman, ha? Saman. Bagay. Laban mo. Sakitan sa panto eh. Salve sa ginagmay. Pwede nila malimtan nga na NP dari ha. Kalimot sila ba? Kali ng NP lain na. Lasit kali, aluwa. Di madaing, lisod ka ayo ikampot na ba eh? Mura gina yung buhaton, last hit sprout. Nalasit ba to? Lasit ang isa. Okay, Pero naro, lasit, kasi lasit, lasit. Collapse, delikado there is my bottom lane. Ay kali nataguan, pero Ducales with the last blast. First Blood, makuha din ng Ducales, and First Blood is brought to you by 7x7 Live, official sportsbook partner sa Bisdak Nation. Sa mga idol na diha ang ganahan, mag-bet, pag-PM mo sa amo ang page in another post na sad, ikan sa pari, lag daw. Lug. Lug ayo, lug. Game 3 lang daw, skin manggubat ka usa. Agoy. Game 3 lang kausa, kas ara dyan na mag-game 3. Feel na ko, dyan na mag-game 3 ba eh? Kasi next series, ani nga, duwa, ganit, ano na to ba eh? Tabla ang pangarap, managinip ka habang gising. Naglag daw sila diri. Tundra Yandex, yung duwa di ka, duwa ang Yandex karon. Fuck been rational, pam. Not enough. Na. Not enough. Pam. Okay. Ay, resume mo dali, ganiha, lag daw ah. Lug. Dire's courier has Lugers. There's my middle lane. Laurel continuing the pressure dress sa may Nature's Prophet. Obviously, labaw kay siya og last hits and levels din ng atong Viper. Noel Rui. Yung Shadow Demon giving collapse. A good game. Farm lang. Although namatay ka sa pwede na. Normal naman ba sa offlane. Not end of the world man pod. Ayun. Tani diri Yatoro. Wag nila nabuli ang Laika na. Kay gabusiton sila ni 9 Casper ni. Tapos on, cover from 9 class. Pero out! Sakit kayo ang tag team ba nga na overpower sa Ursa. Pero murag si Panto atang kapalit. Tapos pa siya mo dagan na si Windlace diri. Enough baka ha, DM. Gusto mo block sa iyang iro. Pero Radiant's middle not be tower is successful. under attack. By time na. By type. A good kill. Para dito. The team spirit. Si Lard dili kay as much as possible i-right click niya ang damage sa tower. Pero happy na siya level 6 ha. Hindi kamot lang yun, Choy. Okay, boots na for the task. Magkukupian sa gid 9 class. Hala. Giingkit pa bitaw. Another 2 on stun. Come from 9 class diare. Pero may gid-igon duwa, oh. Well, Kung saan kulap. pasulti ni mo, Boss Melo, ang effect sa Tango Salve. Half na. I mean, ang salve half naman po sa owner. Pero ang tango naman, duration, ang may nakasamok. Pareha, no? Amplify. Ang duration sa Salva, dugay na. Dili, pareha sa una. Are fortified. Diretso lang. Larl. Di Aboy, ari kaya, na. Larl? Ari EP. Grabe, gisulit nila kayo tong kill dito sa Viper. Pero sayang, wala ko ni Satanic. Pero pwede pa ni si Rui. Narito ang talon. Patay. Pero Okay. sa top, Kaya namatay taas sa po top. kare ang Lycan. Solo kill ba? Solo kill ba eh? Ay, namatay ang task. Namatay taas. Nakatabla siya. NP naman ang nakapatay. Okay, naiplano. Isa rin ni ka Sprout Earn nun tao. Sprout Earn hapak. Ay, naman siya Fairy Fire. Hindi mamatay ba eh? Mula ni nakahasol kaya nang makontra kag NP kay kinanglan gid ka mag-ready og Scanning. feeling. Walang blade. Pero grabe, Ma-core si or ma-support. Panto.
Kurat is no one. Yawa po no ng life. OMG. Agoy What kadiha happened? trap. Patay gid. Yan gipakita si Yatoro ba kay Lo lagi. Pakakita hello. Nagpadala man dahil siya sa albi padto. Marukoy gapon ang buang. Kuratan si Atoy. Yatay ko dani. Yung ipakita lagi kay Sprout earn na lang lagi Are daw. scanning. Kita mo gusto na mo eh. Okay. Kita mo gid. Ay, ayan na yung klase. Iya gid ang kung ano. Awa da di Bisdak. imbo. Pareham Ako sila. na Pareham sila gap bay. Ni DM level 4 po si DM bay. Ana si 9 class DM itabi mo na. Ako bahala dere. Pag neutral diha ako rin mag-lane. ginaping. Pat yun? I think palit ng cornucopia diri squad. Yarotots. Yatorots. Yatorots. King. Yatorots. Cornucopia. Idol jud kay lain na ba ng task oras ang combo ba eh. Nasampulan gid sila ganina. Ang kasakit ko. Nope. Gani wala gold shard dito 9 class. Para peace. Asan mang laikan ka neutral no? Neutra. Ginatag kay 9 class ang level dere. Oy, best na dere si ano. Si no one. Oh, Pasagot. And Satanic dere sa may top lane. Uy, they're bringing numbers ha. Dere sa top lane ang Parivision karon. They're looking to kick this Ursa out of this lane. Is under attack. Para maguba na po ni. Pwede suklan. Plan ba? May resources dere ang Team Spirit para makasukot sila. Low na lang ang tower. Napag yung Nether Blast. Pero Yatoro wants to fight. Dyer's G by G daw. Going na po dere si Rui. Na po dere atong Viper. Kaso, wala na. Out na sila sa Satanic par. I'm out. Sa double kay with Dragon Form day. Ay, Dragon Form. I think dili ra kinahanglan og dagger diri ang Ikan sa Spirit. DK. Oh no, madako pa nato si DM. Agoy, level 5 para ba? Kaya gid. Jonathan og playmas ito ni Larlan and Ezekiel. For Team Spirit, giganon lang ba? Ginanon lang. Yun, large. Plus, Dyer's bottom tower. kalma diha, Choy. Nuwal dari Laurel, na siya boots of travel, dari sa inyong Viper. Dyer's structures are fortified. Maka-join na siya team fights. Radiant's Di na rin yung na-teleport dari. Ako pod, bay. Ako pod. Pero naman yung nakatsada sa pugna, bay. Blas-blasan na yung mong tower. Makasaway kontra. Kasan gid kay siya cast rin sa good. Kasi Nether Blast niya, damage gid og tower. Ang nakatsada pag anak niya sa iyang... Patay na po Sabi kadiya next assassin. Mitagin gid. Hinilanta na po, mga tropa. Dyer's Awat ka lang ko ma-level 6 ko nga pistihan. Ay, kalma lang, kalma lang. Ay sorry. Kalma lang. Wat hala ko ma-level 6 so adi sumpay de. Oy, pero Pero nada ang like kan Ako ang kalapira! Agoy ka diha laluan jud ka. Good. Bawi na lang sa next live, pug na. Buhi. Ay, buhi. Oh no, mubalos pa ata dere ang Wala Parivision. na base lang Viper. Dere si Larl, no one. Ni dere to si Viper, one more hit na Hindi ko napunta daw para mapatay niya, sir. Patay, yapon. Rudy successful collab. Nice sprout dere, kasunod-sunod sa nine kasi that hit. Will finish him off. 2 cores dead. Two down on the side of Team Spirit. Hindi pa gid. Dyer's bottom tower. Good rotation for Parivision. Dito sa bottom lane. Yes. Pero nga kay isod og farm diri ang Lycan. Lisod farm siyang kuan, Overlord. Amo din vessel ba ako impact din para sa pari dere. Ngayon na nanapod sila.
Bringing in the numbers again. They're looking to destroy this mid lane tower, Lar. Bago pang pipira ba dere? There's a teleportation. Gamit na direct shift ang atong Agoy, line nindot shot. sa pagka-sprout. Lar, Uy, iingkit. Goodbye. bagang. Is under attack. Bye to all. Carl will fall. Nindot kita pagka-sprout, Boss Melo. Wala niya gisud ang kuan. Viper, Dire's gi-block middle niya tower ang has fallen. high ground mismo. Easy ra kang kinabuhi life, bay. Okay, game 3. Ika sa kalit, wait lang. Uy, pero dato mo didigining ursa diri ni kuan guys, Yatoro, Battle Fury na, 12 minutes in the game. While farming ang DK diri for his what? Dagger. Dire are scanning. Radiant are scanning. Okay. Okay, nagag-stock dire pero Parivision nakakita siya. Kita sila diri ba nagag-stock. While naka-vendetta pa diri ang next assassin. Laps is being cautious lang. Taguan. Kaso yung observer will be rewarded. Pero naana dire bringing in the numbers. Next assassin, agoy na-trap dire ang pugna. Snowball. Bang! Walrus punch, and that would be a kill here for the side of Team Spirit. 6-6 na dire score, dominating streak na dire si Yatoro. So, I think next Dragon Form dire ni Kulap, he will take the stacks, no? Mas siya may medyo mas dali makatake ng stacks sa Team Spirit. Teso for the Kez. Kagumot na po. Deso na. Dari si Satanic dress yung Kez. So, makita nyo na, dari nung gusto dulaon si Parivision ng dula nga early. Like, postan yun nilag ayo ilang pug na pick with the NP. While Satanic mag-apil-apil po sa sulit yung Desolator, dari ba? Dire are scanning. So, They Satanic, want to kill Yatoro diri sa top lane. Okay, gisundan na diri si Iro para lang provide og vision, but Yatoro is aware. Nag-stalk na siya. where ba jud ka bay? Astong gipapaak. Nako po, Kaya Yatoro po. Bagang. Yatoy. Nah, May gani kay titawagan na. Wala mo uli si Yatoro paghapak sa Wolf. Oh, gani. Pero ang timing kung po dito sa Team Spirit karon is makuha sa Orsa yung dagger, makuha sa DK yung dagger. So I think dira mag-start og lihok-lihok dari ang Team Spirit para po maka-farm si Larl para sa iyang Agrim Scepter. Pero as of now, Parivision ang gahawid sa bula bay. Ila sa ning bula ron. Galasong sila, tanan nilang madon kill. Yatoro almost dagger na pod. Will he join mag-smoke baka na sila? Inikon. 9 class na dito ang OP pero okay, siguro ni Vendetta. Vendetta patakas, easy. Dagan na ba si Toro? Nawala lagi ang dili ingon nawala ang slow ba? Mawala pa siguro pag mo Vendetta. Okay, Puro siya noon wala ma-debuff pero putol-putol sa mudagan. pero Parivision, nag-rush siya na rin. Contest ba ni Team Spirit karon guys, may pangutana. Kabantay baka sila, pero naa si 9 class dito, ready mo intercept. Kung na ang Team Spirit dari para maragwa dyan yung plano, hatag na. Easy rush for Parivision. Aegis dari kay Satanic. Naka-haze pa dyan ang buang. Kita na eh. So dahil sa sound effects ng Okay, sakit ni paminaw na. Uram ko kapil masama dana.
Ganun scepter. Ang next item na rin ni Kez. Alright. Good spot kayo na siya. Radiant are scanning. Item for Kez para sa CDs. Ang like kan, mapit na ba Overlord? More patakabantay na. Kailangan na depensahan collapse the dagger. Muna ng timing ang ginahula ka to. Spirit karon and papadit sa Ducalis. That's a good kill. Spirit karon and karon ang chance ni Dagan pa out. May galing nakatalon si Dagto ba si Fall. Overlord ang like kan. Kailangan mo out din pare po sa 9 class karon. Providing some information para dire siya makauban. Wala na yung raptor chance ato. There's a stun. Collapse will catch Kez Diare. Pero no one is here to save the day. Pero the armlet toggle gigan to collapse dire mga idol. Pero the human stun. Gone from 9 class dire may galing na save. Dito si Yatoro, pero the spell is there. Wala yung earth shock pa. Kapag out pa naman, kailangan na i-save din si Yatoro para mabuhi. Pero naku, Kez, wala na siya Aegis ha. Kumamatay sa Deadly Splash siya. And yes, patay. Dari din si Satanic and no one was the next target. The timing atong gihulat si Keto, the dagger. Nababaan ang Parivision na to. Grabe sila mo in-out, Boss Melo, ang spirit. Kita ka itong DK, bro, katulog tingin siya na vessel atong team fight. Tower is under Ay, ay, ay. Oh, ano? Muna ang first. Kumpiyansa rapot sila dito ay anak man sila nga na icon. Kadasot yun sa naitabo dito ba? Kumpiyansa kayong Parivision lang. Nagpa-front sila pero dagan kay actually na low sa team spirit. I mean, Yatoro na dayonan jud pero kanina si collapse. Ay, wa nakaingog ginahan ng buing. Mga idol, good morning asa mo ni Abiba. Kanina sa team spirit ko nga game gyapon pero Laurel Bang. Raptor dance pakak. Na-slice dito ang Viper. Gihimog gihimog sudaan ang batray ay mga Viper do. Mga dol, good morning. Asa nyo Abibani? Bisig asa dol. Radiant's middle tower has fallen. Pero amo prediction ni Boss Melo is Team spirit ko ano ba? Spirit me. Team spirit ko ha. Kay gusto na ko mato 0. Di, akong prediction is Spirit pero 2-1. Mo akong prediction. Pero syempre, Ako ni Abiba si spirit pa 2-0 na. sige. Sleep early. Early. 9 class. Dari sa may top lane kani. Scary puding line up sa team spirit karon ha. Tulong mo right click ani Viper or sa DK. I mean dari pud sa Parivision pud no. Kez like an NP. Asa mo ka mas pabor na sa kaning tulong nga mo hit sa spirit o sa Parivision. Kunyari nag late game na 40 minutes ana. Late game. Oh, kaya tulong ka hitter. Tulong sila ka hitter oh. I think Nindotron po dili. Spirit ko Boss Melo. Spirit ka. Okay. Ursa man good. Okay. Let's see. Pero Grabe kay mo burst ang Ursa. Pero dapat ningadto pod ang Permente dapat mahitabo sa team spirit nga papatay nila una si Ducalis, di ba? Like look at how helpless dito ang Parivision nga walay Decre, walay heal, walay Netherward nga lingasa. Or mga naghihimog dami target dito ang Parivision bay. Abusador sad kayo si Ducalis ato. Nagpatubang man. Radiant are Paatubang sige nigara pod nga sige Nether Blast og tower ba. Sa kabantay ka nga dagger naman dahil si collapse dito. Tier 2 na ra ba na? Nakadlock. Oops! 9 class! Wow! What a reaction coming from Yatoro. Batanon pa. Batanon pala, edad ni Yatoro. 20... Bot 4. 16 sa ba? Ano ba tayo din na? Uy, grabe pag 16. Yatoro. Yatoro, how much? 23? 23. 22. 22. Hmm. Ang nawing kay mura nag ano no? Ito na niya, buwang kay now. Atas Larl. Larl. Bata bag naman si Larl ba? Guwangan kog naong niya. Pero collapse dere. Ay, di sila kaduol kay na watcher dito par wala na smoke si Satanic. Pero interesting item choice ni Satanic sa next item boss Chiquito, butterfly. Dere ang atong Kez and bagura na kakuha Mjolnir. Dere atong Jesus Prophet
Pero, basta kito, kutanan ako, anong nag-aganim dito sa Ursa? Dari sa Team Spirit. Isamok mo gud ang Nix sa iya ha. Ang Carapace ba? Okay. Para Kay iniglayat niya na. Dako mo yung chance niya Carapace gid siya. Ya, base niya mapalo up ang stand sa Nix. So ana siya mas may na maka-ulti ta dayon. So, defensive item siya dari, no? Agad teams. Okay, ayat na siya makuha sa iyang basher. Kaya kailangan mo din ng Yatoro, ha? Para maka-burst yun siya o targets niya later on. Or maybe na siya i-burst pa rin, i-decrepify siya. No? So Okay. in rage dali ra mawagtang kay status resist. Okay. Satanic. Butterfly, Solar Crest, na kodre kay Shadow Demon. I mean, okay si Solar, ha? Kaya para at least ang physical barrier nga mahatag sa Solar makatabang na against Kez. Actually, against Lycan and people kay heavy kayo ang physical damage dere sa Parivision. Pero meanwhile, Team Spirit, guys, nag-smoke behind Yatoro na aslay masamang binabalak dari. 9 class is here to break the smoke. Niambak si Collapse pero auto dagger out. What a nice play. Coming from 9 class, nabulasot ang planos Team Spirit. Ang pangutana, padayon pa baka nila ilang push dari. Ang gara. Niabot na pud ang kuan ha, niabot ng Lycan. Hoy, Operation Sandwich. Dukalis na po ata makita dari. Kabalo sila. Tanto going in. Nako po, Yatoro Tuguan. magarin. Hati itong hijinkan kay Rui dari. Medyo gubot na itong teamfight. Dahil teamfight dari sa taas. Sabi teamfight ka ubos. Ganibog ka itong cameraman. Pero collapse ang lang Bigay. nakita. Dari itong first stack. Collapse. Vessel, Raptor dance up to Skyward Delight. Luis DK. Wala na yung tabang. DK will be down for 50 Grabe ang seconds. square bay. Ay ang Lycan. Sumbagan sa bag-ang dari. Pantok karon gadagan-dagan. There's the loot coming from the neutral. Pero naabot na si Larbay. Kaya ba makasul din yung Team Spirit karon kailangan mo out. Viper? Dahil gamit na ni Lard. Lumalaban pa naman. Look at the life Life lane. lane. Dukalit. Pero uy! Uy, nawala. Tapos yung civilization tungkol sa second skill sa SD. Namatay na kayo. Napugla na 2 down and patay po ng Kez. Agoy ka diha. Here in Sinawa- Satanic, no one will be left alone. Uy, Patay, pero Pero- 9 class decided to jump. Sungod Solar mga jump Crest. with the Solar Crest will Solar save him. Oh no, Yatoro double kill pa na among ang upat dadto sa pari. Pero MVP ang second skill sa SD par. Nagisira kalit ang galit sa likod. Uy. May bukit ako ato. Kaya pa ni Justin bay. Bugo na pusa magkalit. Ano? Yung totoo Asa- ni asa Dario yung kay gising- naka-isolate nila ang DK boss Melo. Papatay. Patay Patay. dito. Nga like ka dito gakait-kait ra. Asa Diba? ka ni diri man to. Hmm. Tara. Kasi gisaykan sa SD. Second to sa SD yung muhila man ang pugna dere. No. Kasi ang Viper yung second, ang Viper ata. Viper. Pero nagising likod oh. Bang. Namatay yung second. Grabe naman. Sabi nung patay na sa ng Viper dire. Sabi nung bati na kayo ka team fight ba kay patay dito sa DK. Na Solar Crest pa gito. Solar Crest. Rui the MVP. Grabe ato nga team. Unsa kay gingon nila lang to musikito. Nakayata sa Ay, thank you. Viper, Ay, nakapasalamat atong buhay. Solar Yata, ang Viper. isuway. Solar ang nakasuluwas niya ato. Solar ba? Sabi si Rui ba yun? Hold on, bisa na ni ko na tagod ni ni 9 class. Pero ako na to dere. Nanay basher dari si Yatoro. Another smoke come from Spirit. They want to be active right now with this basher nga pick up karon ni Yatoro. Dust. Kabalo sila na yung Nyx Assassin. Pero 9 class, yung tumong ani, info lang bro. Kailangan na ni gem dari si ano ba yun? Uy, kuya ba ni nga Viper? Na Crimson Guard. Gay. Oh no, another dust. Dire's top Pero paano ang item ni ano? Bustik ito. Satanic. Revenant Mga Fruit. are scanning. Para mulusot sa DK. Pwede. Tank na damage. Pwede no? Ito kung effective ba ng Revenant's Brooch dari Parivision naman this time ang nag-smoke. Makita nila si Larl dari pero ang pakotana boss Chiquito. Larl ba yung gusto first i-target dari? Dili, Para Crimson pila ko Guard, SD jud ba SD dapat mamatay una ni. Kung na diri si Larl, making some adjustment sa iyang item choice. Yes. Okay. Nasa likod. Pero Wala, hold ka in. diha. No one will die in an instant. Walay
NP dali. Guys, tago. May na-hide to si Kular. Nasumbagan ang ngala-ngala diri sa atong Kes. Makapaglaban ba? Dili. Patay ang Patay Kes, na bay. mga Ano may first. damage? This is Parivision. They need to get Right, out. TM trying to get away. Run, baby, Pag run. hindi ka Pero na-stand, pag yun- papaya po si TM. That's 4 down. Parivision. Team Spirit para naglasong na. This is our moment. Gilayatan. Tagay, naunhan ko ni Kulap. Sugad to. Kung sa ba to? Leta nila Diki, ipihan sa NP. Ano dito ba? Ano? Nayabag sinungan. Asa ba sa to? Parivision? Wala ni ambak lang. Yun, Lagi light. siya sa Diki yung ya. Uptick mo sa guys siya turo. Dali ram sige naka-react. Oy, kapo. Lainaw. Ang logit ka core dari ang una namatay diretso siya. Grabe Dali na. na dag light green oy sakit king ursa bay. Grabe ang salig ni Collapse kay ano ba? Uruwi. Ambak yung tanaw lang ko ha. Radiant are scanning. Binugtsada na to ba yung SD na yun ang una makuha. Biha eh. Nagkagamayin mang utok ni no one, nagkadakog edad. Ayaw. Relax ka lang, Dol. Relax ka lang, buskin mo. But, hindi pa tapos ang boxing. Di man sad gyud nila ma-burst ang kuandol. Tawagan na. Ang SB kay makatago ra gyapon. Asa taas wa ang gud sila silence. Yes. Going for this first turn na dali si Yatoro. Agogoy. Round ka naman eh. Kasi magdali fire dali ang DK na lang. Okay, pwede naman. Ikaw? Aw. Mustahan yun ka diha ha? Radiant's bottom O pa gem ni? Liman pag ultihan gyapon. Gabi. Yatag na yung gem kay Tora. is under Viper. attack. Sakto na. Pero ganahan ko sa item choice nila, like, Crimson Guard nga Viper nga mid. May sakto. Tika ba man siya nga dili sila short sa damage. Mo nang utility lang siya lang sa siya. Ana si Cuthbert dere team spirit na ni. Klaro kayo. Agagay. Klaro pas ano? Malinaw. Boss Cuthbert, shout out sa Boss Cuthbert. Dapat share ka ba sa atong stream? Thank you guys. At di ba ni Satanic dere Boss CK2 BenJ? Ang kani? Yes. Hmm? Mur kinanglan siya BKB bay Radiant's paminar top ako. tower is under attack. Mura pag di pagkagarag BKB kay mo right click ka na lang sa ang team spirit pero sa imong heart work lami may BKB. Ma-lockdown mo good. Basta na naka sa DK. Pwede ka ma-burst down. Pero no one going for silver edge. Sa DK bi na nga naka-armlet. Radiant's top Hindi ang piyansa ka ng armlet sa DK ha kay no? Pike pa gid. Anahan ko aning play sa Team Spirit karon nag-show si Yatoro ani sa top lane para kuraton nila ning nasa bottom karon nakupo dok alis ang una target. Okay, 1 okay. 2 3 makapag-ulti pa. Dahil demonic purge ayo na naguna-una na nakadako pag gid sila og no one NP. Yun large Anong upplay. naa dito sinungon? Di kay abi na lang nasa top kay si Yatoro kay show. Dyer's Kita daw nang show sa tier 2. Pero Lord, nakakita pa kay Nine spike carry face Nice, pero nice. magaba. Poison Up, attack, nakasayol. luwa ng animal dari bay. Bendeta na pugos na pod sa way hinungdan nga butang. Rapis na po. Pero oy, Satanic Lard. Medyo kulit na daw ka pero Nine will Patay, fall. yap. Babababababab. Back up. Ya, Oh, taman. no. Mana ka? Abot naman Mana ka, sir? daddy. Dad Oo. is home. Nainang Yatoroy. Aktibo kay Party Out. Ikat siya sa top. Kaya pipi siya sa ubos. Ya. Abot na po sa mid. Dagan day ang buang gahagurus. No? Sakto ning gingon ni Ken Manguba to. Dadto ni stop nagsugod tanan. Tong nakadager ang ano. DK. Na. Sakto gid ka boss. Pero sakto na boss. Sakto na pero sakto na ka. Ni abiba ni Parivision baklaro kayo. High blood ng kinuha. Radiant's middle tower is falling. Okay, Abyssal Blade na hapit si Yatoro. Collapse. Sino yung itimon? Aso? Aso itong gakita. Ang tiras dito si EM. Adi, di siya aso. Ang kani? Dire are
Silver Edge. Silver Edge din. Oo, Silver Edge siya. Radiant's top tower has fallen. Ay, kiras lagi. Kulang na lang sa plate mill. Ay, pero stone man siya. Nya, asa may ilisa niya sa Silver Edge ana? Ang boots? Radiant are scanning. Ambot niya. Naka-Q man Datos po. kay sila tanan ni binuang. Armlet. Guro ni Armlet. Asa man sila padulong. Kaya nga sa day white page ang Parivision sa Facebook, di takabas. Basin sa Twitter dal, sway. Twitter, Instagram. Siya. Friendster. Ano, mga basher kay mo. Basta di Ano sa'yo lang mo? daog inyong gipustaan nga team. Inyo na lang balikas-balikason. Siguro taon sa inyo. Di ra ba ninyo balatuhan mga pistiha mo? Ay, balatuhan mo eh. Ikaw ra wala. Di ba? Ang team ba? Aw, team mo, balatuhan mo sana. Dato sila ya. Mo gani, kung mapil Mudawat baga ng Starbucks. Basta ikaw may Balik. balatuhan. Una na, kung madaog ilang team ng ilang gipustaan, wala ra, dili nila balatuhan. Kung mapildi po, ilang balikas-balikaso, luoy yung mga player, di ka baus. Okay. Grabe ni Salbahe, empathy. sting mo mga animala mo, nga yawa, gid mo. Okay. Yatoro. Kadugay ba mawaman ng disperser niya? Pero Padulong kung na. tagaan ko ni mo pang Starbucks diya, Boskin, kana, nagi ko'y labot, bisig unsa pa na mo isulti. Ay. Sige mo kung balikas. Kung ituman mo sa kung ingon kanina, sugod para kana ko 2-0 team spirit ni. Oh. Eh boss Chiquito 2-1 pilde. Wala siya pang Starbucks. Ako dapat to. Eksakto lagi permi. Ano ito ninyo guys? Kung hatagan ko ninyo kayo, yatay na kayo boss Oh, Chiquito. lugay, ano nga ba pero Shiba Crimson yatay, di madibap. Sige nalipay, di ba? Dili madibap. Ang ansa. Crimson. Dili na. Undispellable na si Crimson ron. Walang dagan tiga Crimson did bay. Si Satanic pilit yung items bay sa Revenance Brute. Ganihara ni nga butterfly nga di ko niya gakabuo. Matay mo sila kuan Viper. Kita to eh. Baka itong ganina naligo si 9 plus. Namatay rag kahit. Op. Nasa na plano dari. There's Bang! just one. Pero nakapag-blink out pa naman. 9 class din. Vendetta. Gamit nila. Pero kaya baka nila ma-burst. If I use. Gamit rin 9 class karon. Pero Bagang. that will just hit. Nailaykan diri skillet. Nailaykan ba daw sa kilid? Asa man? Tuara. Nasumbagan man di ay. Luwat. Bagang. Grabe nga hunat. Oy, sinispitaran sa DK bay. Ang NP og Kez. Uy, ang mga nangoy. Nadiri. Nakakabadirig dahil ba nang nahong dari sa tani karon. Yatoro karon. Agad yun sa Satanic. Karon itong unsa. Gani Okay, kinapay. narito ang Bubol. shard. Ipit Ay, ang naku duha karon. shard. Ay, shard. Sa isudlan sa fountain na bastong sa ay ilang mga animal hugo na, ko siya Jembay. puro pwede na itawag kung kinsa tong Ang nasunod sa sarap akong prediction kanina wa na naka-order raw tag bucket sa Jollibee easy nungutana sa Boss Cuthbert Boss Chiquito kinsa bay atbang sa OG daw karon sa lowest bracket Virtus.Pro. Virtus.Pro daw Boss Cuthbert Ugma. Virtus.Pro. and that's our game number 2 mga idol Team Spirit easy 2-0 ang ilang series dare although nakakita ta nga makasukulon ta si Parivision pero asa nagsugod Boss Chiquito ang panghitabuang anong nakabawi ang Team Spirit nga murag unsa man gito sa sugod pari Sa top lane niya, Aegis ang Kez. Kato. Dito ang murag turn around for that team fight. Katong namatay dito ang Pugna. Sige blast og tower na burst down nila dito unya nisukol gyapon dito ang Parivision kay despite 4v5 na Aegis ang Kez but nakait sila dito sa DK wag gid mamatay ang DK armlet na vessel dito sa NP Yatoro dito is able to kite pod no hasta pod tong why namatay dito sa Team Spirit si Yatoro sakto si Yatoro ra but the damage has been done. Napatay na nila daan dito ang kuha ni Satanic. So, easy para nila ang katong team fight kay wipe out sila ato unya na samutan pag dito sa bottom lane nga katong na isolate uta nila ang DK but ambot for whatever reason 4v5 gisuklan yun nahurot gyapon sila dito no gani so maybe in terms of decision making Team Spirit has the edge for the series no
Nindot sila mga item choices, adjustment sila mga item, di ba? Yeah. Yatoro, dili, wala siya ingon nga, nag-BKB, ano siya, dili necessary. I think Agsrak pwede na. Viper with the Crimson Guard kanang Shiva's Guard, dindot pod kaayo. Collapse with, after nagkuhaan siya og damage item, naapod siya papagahi, BKB plus Assault Kira. So, nindot kayo ang mga gipambuhi nila nga skill dito, no? So that's the result, 2-0. Yan, Easy thank you win Boss for Team Nikito sa Spirit. imong insights diha. And again, 2-0, easy. That is Team Spirit and mo advance pa dira sa atong playoffs. And mo to mga idol, salamat kayo sa mga suporta diha. And hopefully tomorrow lantaw gyapon mo diri. Walang iba kung dire gyapon sa Bisdak Nation. And I think more to. Good night sa inyong tanan mga tropa pips. And see you tomorrow. Sign out na me. And good night.